Jadi Ratu Bangida jangan dini dirajat. Jalan mulai, dulu unang orang tua. Yang itu, yang tadi yang muli kau pamit jalan. Jangan jadi. Nasitya majang ring sani sampun pengayah sani sampun ngaturang ayah sani wawu. Nah makin mengingsir dumun. Makin aturan di tiang galah ring jerung mangku sani sampun boleh amongan.
Panti tiang sekali wendone tiang riki reng jaga tirah tiraja ngiring sepamargani anak yang sane ma parap tabek pekulu tiang ojar lingi dia tanteng mas dumun sedurong ida moyonggo sedurong ida icen pengelugrahan ring ida potare burdo ida nyanang merupo bau merupo celeng anggan itu rehne jani sampun ida merupo manusia turmane kalisto ayun idane yene nurgama yang dewe sakadi sang yang saraswati nyalan kareriki reng jaga dong dewa yada adita kepratnya nih dan ida meraga pratnya wibawa dan kaping panjang kita masih panjang-panjang sami subakti ngiring lagi ida dong dewa ilah ya mangken dia tanteng mas melarang ngaji pangiwa anesti anelohan aran aku ake hidup modar besis nah tong ujang tuh pune lantang paling melah ne jani de lakar takil apa ngade ajak idewet rumah bawasan jangan apa jalannya Ratu dua gong istri Rares mau nguanggan pelungguh ratu di tiang sampun siaga nyantos
Caging iring anggan Palungguh Ratu. Rares medal anggan Palungguh Ratu. Nada bunga angop-angop di tiangan tenan semua bawan Palungguh Ratu. alwe rimba ayang sasi lepong magolera orang sok asweda ngawa alatri ide paliwarane condong angge titiang ayo kita banget angedot rilapa kapan titiang purun doh ngiring anggan Palungguh Ratu. Yen sapunika kayon Palungguh Ratu terus-terusan. Paliwarane angge titiang ayo dunane pariyan ingolonde praya lumaksan yen sapunika masa dewek titiang almaris laya
Ida paliwarane Ainggih titiang Saka paripurna riadwa sira mangke Apan Ana mareng dirah diraja Maka prameswara sira nada Titiang nala rasa punika Kargitu manah titiang Kiring angan pulungguh direk Jaga dirah diraja Angkana Halo Maris Paliwarane Ainggih titiang Apan Sadinane Iya ngoloti praya generasi lawan sirenada marimu diana Ya rasa punika kayon pulungguh ratu Masa dewa titiang ngiring angan pulungguh ratu Turus Lah mangga jam-jam mareng wadi Sampunang malih sumanang sayur yang sekian dia Maris
aduh. Setan demit Nathan anak manek Wana looking Nathan anak manek Halo kunang lateri wasa luwer centak ing tawang ngibor pengelayangi wah suci masa lalu
Kepanjangan teling amat. Wih. Dong kadi Dewa Ratu Agung. Dadi sing cekat hormat. Dadi sing cekat. Dadi sing cekat. Jak amuni kemantan style penasaran. Api konden yang besujak pasti kok keto suara penasaran ke. Sing cekat amat. Apa kaden artin liwang demon lega guarjite manah titiang lamunan kali jali ane cen ngorano ya ori sesukat titiang icene mas dados manusia tadi jelemu titiang kelawan idedanen titiang sarang sami pemekas iriki kewenten ring desa adat nusa lembongan tepuk tangan dumun nah kenteng niki sayu wakti angop titiang ngantenan semangat idedanen titiang sarang sami para manggalo ring desa adat dinas Projuru Makosami seksi dan lain sebagainya termasuk pengusaha-pengusaha dawa kedumun niko gek rona niko nge wih dong Dewa Ratu jak asanen itu ada badaro kosong kantung kosong 99% Iraga Riki sampun nyagerang pokok dari pariwisata. Sane makin hampir sudah 99% mendekati normal tepuk tangan teman. Nah niki makawinan Iraga meresidang ngelaksana yang oda ida badaro susunan yen sangkaneng niki dan pada situ kakek keneng raga ni kemayatnya tan ada jina kal apa kal satuang sejabane raga ngae uyut bukan korban suci tetapi persembahan suci dan ampura nih titiang bangga niki wenten alit-alit dorwe generasi-generasi ngajagang agama Hindu Nusantara anu ada di Bali yen sing sangkaning dresdo cara seni budaya adat tradisi agama nika sampun wenten rasa biyen pidan niki ten wenten agama Hindu itu ada tetapi tidak pertahankan seni adat dan budayanya sehingga rasa agama itu sudah hilang karena nikah sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Makawinan tamu-tamu nikah datang dilewat mancanegara nikah meriki boyo aja sangkan keunikan pulau Iraga jani tak tuno mangke niki wih gede ini aneh bajang ini jadi kalajat yang jadi ngejak coba jadi niki cua
Iki sampun yen suhu po. Cuk. Sek. Niki pemakai ciri kantong misi. Niki ciri. Yang niki normal pariwisata dan nyindaner gini. Jak bani wedang mojak lungo batal jangan. Maka jang bani. Endan. Sa. Oh, yang apa gede bunyi? Oh, karena kantong isi. Endan. Nak mula. Kasal subuh munyin meng. Sa. Cuk. Apa orang? Kayaknya kudiang niki. Apa orang? Kang Wang untuk malu. Wani ke bando aduk galah. Pangmahan masih raga mau kojaan. Ngalah jadi madam ikar tala. Wangi triki titiang ngiring. Risi pemarkan itu. Ring cakat tirah pina komurubeng cakat. Iyo aso. Iyo arko kancangan. Tindakan pesuang iban cai ni. Ong sing sangka neng beli kelawan neng cai. Wah, kemana sana? Nah, kami tiga lantas. Sing saat ajak sang yang surya dipati boleh ngawan yang cai pinako parakan parak ke ngaran yang pang jat mandat yatno Aden beli. Pangnya paidah higal cai ini nganuting ane madan potong. Raren engal tua. Apa kau katakan? Ya. Oh, jika mau konsentrasi aja dong. Di sekolah kau no, manci sendain hatian Cimaro dekau. Wah, nih bokar talo liuneng nyemak gai. Nah, jadi kata solang malu dong. Ah, solang malu pangnya bakal yang kan. Sentimen apa kada penabuh yang ada isang? Sentimen kan lo? Maro pesubuh kita kini aja penabuh deh. Ah, tahu. Pemasok. Nak masalah Cimaro tego, nak latihan megepek Cimaro tego tuh gede aja yo. Oke tuh. Ah, nah ini gitu, das yo, ikalo malu. Wah, rare. Halo.
pasing sakit mangkiang sini tuh. Moyong. Engken. Mangkiang Oh makejat. Betul Nih sih bojani tuh. Hah? Jani boy raga dini di jagat dirah. Beli kalau waning cai. Nenek beli. Oh. Engken. Engken tuh. Bang Jang mangkiang. Dong cising ali ungkusan di jalan mau payah situ deh. Bang, Bang Tawang beli. Engken. Penontonnya cara motor. Cara mondor. Ah, Mondor engken tuh. yang motor ada metik, ada bergigi. Yan orang Cina metik engken. Yang metik, sono hoda-hoda, kaki-kaki itu metik. Ulian bosing ngelah gigi. Ulian sing lah gigi. Yang bergigi, Ane berarti bergigi. truno-truno. Kene super di Lemongan, buka pantone. Kengkian depan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lemongan selalu begitu? menjadi yang terdepan untuk menjadi yang yang terbaik. Yang terbaik untuk Pak Cicak makalu kan nih. Tidak makalu kan Cido. Boleh pantone. Kengkian maksud Cido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lemongan selalu bergerak cepat untuk menjadi yang terdepan. Kayak itu maksudnya. Oh, tepuk tangan apa lu nih? Lemongan sangat cepat bergerak menjadi yang Depan. terdepan. Ini contohnya ngaji kang seni budaya. Oh, isinya beda dalam hal segala segala bidang. Gitu. Gitu nang. Oh, toleh. Oh. Wih, odah-odah wih raju. Pian udah kena. Cengkenya manis Itu menjadi udah nih. Nah, coba apa persuasi itu udah nah. Kene coba. Cang ngerti kayaknya kade odah ini. Ya kenyom-kenyom ini cang itu nih. Takut cang bener. Ya alih duri. Mapa nak ya tawang cito le. Again. Mapa nak udah tu mapan tawang cucu nengigal. Oh. Tawang ni generasi nengigal. Hah? Masalah. Mendingan. Suba nganu ngane madan tradisi rago di Lembongan banyak rago ngelantur benjangan. Oh. Ne patut gesang cai kengken. Patut cara jani segitu beli. Ngajagang seni tradisi budaya Bali ini sing jaraga harus melajah, sing jaraga harus berkecimpungan segitu. Benar. Contohnya, idadane nih, membalik kan artinya mengapresiasi. Dia tawang cai ni. Kan, anu kan, Pengamat, penikmat. Sudah? Kita menikmati. Ini madan pengamat. Ane madan pengamat tu, yo nawang mencerna tu. Nawang mencerna. Nawang igal cie. Nawang igal cara. Kalau sing nawang ya tandang tangkis tangkap itu. Gitu. Peh Suryado tu luang igal. Boy. Peh Suryado tu jelek igal. Amon tu kan yo. Aboro idadane nak nikah ngajom ibu, dane nikah nge. Sing artinya Suryado tu luang igal. Suryado tu jelek igal. Oh begitu? Begitu mengamati. Uling celedak matam ciri pedawang. Uling agam cie tapak sirang padu. Sirang susu, sirang mata. Gitu kan? Begitu tapak sirang padu. Mati saya. Tawang aja yo. Begitu menikmati dah yo. Menikmati. Rasan cining alih angsel. Wih. Dijau cingangkat. Itu yo. Kalau yo sing pelaku. Oke. Kalau yo sing bisa ngigel. Oke tuh. Yen misi ben pelaku len ben. Misi pelaku. Bah, tu Penjara. persatuan tu ben. Nama apa ada nih jani di jagat dira. Ada tetar macam ni kadi. Mana melindar malu melindar. Mapan ada nih beli jani kawan nih cai. Dadi parakan pangsing yang nang welah anu dengan panitia mapan nih subuh nih kalah nih. Liu saja. Saja nih jam we. Tuh tinggal dulu. Apa tuh? Sesolohan. Salonarang. Tangting mas, tangting rat. Wih, liusan tuh koh nih. Sing gitu bebeki panitia nih bertawang mau nih geden kalangannya nang gede nang apa spanduknya. Mul kacingnya spanduknya. Dud, yapin gede, yapin cenik, masih caing lah. Bisa aja. Kemudian tuh. Ampura pak, berapa kali ampuran dia pecah tuh. Gitu, juru Mekah, juru Bendesa ada kengkel. Masih caing lah jelek malah lan gelang bareng. Aduh saja. Sing kene sing gitu buka raos belinya maru. Tuh jani pemekas kengkel. Aduh nih raga dini sing gitu. Tadi jaga di dira. Dira. Ireng sa pemperangan itu. Itu Gusti Prabu. Gusti Prabu. Gusti Prabu kata malu. Begitu? Kengkenang. Sakit gede.
Kita setain muruk orang beli kena. Nah beli video kan saya nah. Nah propaganda kan nyangin nah boleh ketik sama nah. Nah mau nanti cucu-cucu cium balik dah kan nyangin begini. Sangka lagi raga paling tangkilin Gusti Prabu. Aduh paling lo. Mangdo becek perjalanan. Nah tetap satu jak matur baca malu. Nah nawakan titiang Gusti Prabu. Titiang sarang belen titiang sampun saya go dari kereng bencingah. Turus kalau ngocok ratu medal. Aduh yo. Durus. Apa dong lah masa durus tuh ah. Hah? Nah, kau tu. Ya, sang ngelesang kancuti lagi ni. Ayo, medal. Aduh. Duru sa palungah na tu. Sade kalanir. Yeah. Karena aku mijel. Sirah aja tanah nawanen. Daja kanti medal beli. Uling tetembangan itu ni cak subeleng. Tadi sinari ni ampo hangangin. Ratu saja tu beli. Angop kadih titiang nang kini. Titiang sampun saya tu talar belen titiang sampun. Ya saya waktu patut kedinetraneng lawa unang ikwang ladri anjir wantah saya waktu sabib mijilan ingulun waring wetening sabu hari sampun ni pemadaran palungoh cokori ratu dari ngereng bencingah Ceraka ya kadiang apa ingulun kayu mangke cacat itu beli cacat. Waduh. Iya, darah titiang ring. Jadi, Ian cara di sekarang ni. oh iya, darah titiang ring. Jadi, Di pasir. oh di pasir ring sakoro. Caranya deh. Luar kabinawo. Walu yang kadi itu sangyang baru no. Wah. Ay pada pui. Aing deh. Aing. Mawi bawa. Sing ada ngidang. Sing ada anehnya aing hang. Itu orang manusia. Dan orang manusia. Wadah kasor buat Kasor. riwus angrangsu ikang raja busana Ri sampun yang langsung Raja Busana. Hah? Iya cara icangnya. Hah? Iyan mari kanang suwarga loka luar siragian Indra. Nah, kita di ucap. Iya, dan mo busana. Nah, iya, dan mo busana. Yang senden mo busana caranya.
Yen saya mau busana. Hadi ide sanyang yamo di pat. Sengdan ane sengdan mau busana Di jorok ada kedonan. Rago. Ayo kita mana? Nggih dijang nentan jedok. Ya, Terus Dijang kedok, dijang seiring. Kayu mangke. Iya, dijang ireng apa bareng apa lemu masyarakat tuh. Terus iya keter Kekidungan Ningkong Duh, serakanku kita makeru. dijang Ayo tunaning pariat. nintiang nenten jauh tunai saya ku. Terus palungo cokor ratu. Dijang sarap beli dijang ireng. Kuat pemarga palungo cokor ratu. sampun ang semua dia tuh di tiang selalu di samping ada Terus sana terus. Nah, tak kita pada kawikeng paman. Ye. Terus pemargi dijang ireng kan. Bangun beli. Lenger Ubosang Wate wanda ngoe mau yate Walau sengaja aneh Sengaja boleh kita airin. Yate nampingi Lili. Cek len doan. Yatno sayangku. Padi cetangkeng Masa ada durus ah. oh medang baca dudut Ratina. Caca. Kengken dah beli. Maro je ican oleh. Wat kawibawan itu ni jejani. Apa kan ngerana yang susut neng. nah Mati, nih jadi gitu. beli kelawan yang saya Saja tutup dami. sekarang jadi tata sang uningan mangku ketekin Atau saja Jadi, beli. apa mirip ada lakar bebaos ayo terus cih nayang mangkin Nawa kan di tiang ratu. Wangu jadi tiang manggen buat kawibawan palungo coba. Dato sana manggen metiosan paling manggen di tiang. Walu ya kadi tunyong kirangan toyo cek layu cek kucing cek kucang ngajak kucing kadi bunga pucuk sedang layu Ini wentan sana syarat ke bawah palungo cokor ratu terus. Ah. Terus syarat ke bawah. terus Duh, serakanku kita mak ke ruang siki.
Inggih di tiang ratu. Rengeng akan sojar ingulun kayu mang. Inggih kiciang jagi pacang mirengan napi sane jagi pacang. Wehin palungguh ratu. Patut ratu. Suka wirya wirawan puas tuan. Maka narasingong dirah. Kawendanan itu nih. Pinakut pemucuk jagat dirah deh. Ngabuin sandang orang lipi. Indek apa dana kaliangan itu nih diningin jagat deh. Jagat dirah. Benar. Terus Rika lengemban para janu. ngari kalane dane ngemban ngentangan panjake dini di jagat Tapi dirah. panjangnya sih gitu deh. Sumuyo bakti maring lingge uing Aku maring para produk jamane bakti tekene. Nih, Cek bakti panjangnya cek memberiuk. Bakti. mapan adane danau tuh tekene panjang. Benar. Pasti ke masih panjang bakti tekene Sajan. Oke dulu. Terus Ya tanda mirtanya. Amanggo kerteten pramraharju rumah di Pahlo. nah pasti ke subuh panjangnya dini rumah lipah noh dinawi. Bumi ini cek kerterah. Harjo Segitu dan beli. kirang sandang papan dan pangan. Wih ratu benar. Nah, Yang sampun nikah wenten. Bos malu mau cekor ratu. Aduh. Napi wenten balik suwi cekare dulu. nabi sane wento jadi utang pacang go baosan malih. Utang pikayo nih. Utang pikayunane. Dadio. Atuh beli. Ketiga ratu. Tapi rasa mudi yang Jepangan anaknya buka. Benar. Itu Sang Prabu. Tadi jemput susut dene cekayun dane apa ane lakar lakar uminya jane teken paro panjang ke paro. Saja beli. Yang beli kelawan Icang. Jani tahu nih jadi Keningan dia. Benar. Sampun nikah napi wan. Ayo terus. Duh, serakan ku kita maker. Ayo dia. Mangke ingulun bipraya ngatakaken pahemat. Nah, saja dun lakar ngadu akan paseman. Jani mau galah peparum nih segitu beli. Galah peparungan ini di Jagat Dirah. Wah saja beli. Ayo ya sampun nikah wenten der palungu. Ada Atak sepetekaning pare Arya Persani. Nah, jani beli kelawan yang cai. Urin yo, paro mancung. nada pun narusi apa dane balu semanduk pikir aja nih. Tuh yo. Wow, dan mantis saya. Oke. Kita kada Bagian bijak. Tapi wasane nada. Koncongot. Terus Wala saja dun. Benar ko mungkin cair yang usan aku aneh ngerana yang tuh dadi sebang. Dane nih kucing. Nah, nak lakar ngewangun apa dan ngelar nih madan peparum ngapa parum ini di Jagat Dirah? ngejani beli kelawan Icang. Nada peparum patih. Bener. Nawa ke tidak Gusti Patuh. Gusti Patih. Nah gitu wo. Apa berarti orang? Pinaka tabeng jaga ada diri kiring jaga dira durus. Medal pelungu cokor itu. Mapan sampun wenten del kawacanan. Saking itu Maha Prabu jagi ngingkirin ane madan peparumane. Durus pelungu itu medal. Nah tidak aman dulu. Gak abdi. Rakyatnya patih makarwo.
Orang manco Sekalap kami nawa. waduh saya tuh Roh Toyai Raton Yang kena peparang ayo terus Terus. Wih. Yatna Yatna Dan siro Sami wih bau tuh baru manco nih saja beli. Wajah bulan kini pengabih kini ada nih di Jakarta sing ada nyamin pada Ayo durung. Sarwalwir Aing durus ratu. Aduh, Kiai Ratatu. Aiwa kita Maluku Makepati. Wenang sumindeheng negari. oh iya dot ada nadin beli jani cai masih para dari pepatih para manco dini di Jagadira Aja. lan jani jalan sesanan cai ini pinaku patih pinaku manco Sing sap kentar maning kepatihan. nah tuh yuk pang sing sap tekan sesana nah terus Benar, Pangkat. nah niku sampun sane patut Kapan pihak? Mangkana juga raksa di Taning Narendra. nah Binatu. Mangkana lado bantu mare Muhammad. nah wadah saya ke jani kamu lakar ngeminuan Benar. Benar. ye terus Lakar ngemit jaga ada pangkang ram sing ada masih beli. ah Durus ratu. nah begitu Roh, sekito yai pada tiga. Omet di kandang lumpuh. Ya mangkana kakakku. Kapan pihak? Gitu mau si Dodebi. nah tuh Hati. apa ngedang saya ke Saya kan senjata saya ini. Ngapa sih ketawa? Terus itu saja beli. benar Lakar ngemit peparunnya pangkang ram. nah nih jani patut kertia Saja. patut iraga jagera
Do tuna sayaga. Wah. Itu masih beli ke awan Ica. Pangsanya tuna sayaga sih kita beli. Pasti itu tuh. Inggih. Sane mangken mapan niki sampun perepaten duruwene. Titiang talor belen titiang pinakep banyak. Pinakep para kada ratu dari Talor sayaga. saya ngiring buat sapa medal Pak Lungo Nah, sapa ratu. Sugro tuh, titiang iya. durus satu Inggih. medal. Terus. Mapan jani mapo ragayan serimpu. Nah, Hidup mapo begawan ragayan sampun lingsir. Geng-geng atau pituah-pituah. saja dong. Maro peteken paro manca. Paro panjaki. Nih jani cai. Kelawan yang beli. Hah? Nirangan jani isen pituah-pituah yo itu. Mangdane rago pangsi lempas kene. Benar. Apa dane jalan dado. So ke cara satuan beli kelawan yang cai urusan. Bangsi ngeraga lempas teken sesano. Aja benar. Oh, yen subo nak duo lakar besu. Nak subo nak liksir pasti magende. Iya soano ngemantra aja. Aduh, sowana. Pinako wibawan itu pinako pegawan terat. Apa tane? Pegawan te apa Yen dia lakar pin ngimang petuah. Yen lakar ngimang tutur. Nah, si capane yo. itu nak diser. Yo nak liksir. Saja dong. Ni lago jani nang kilung nasi nak lakar. Didi ni mangki. Aja terus Ini terus. Ogore wastu siro. Manusane dan keneng sosot sapu kudrawu buang kudrawaning darawu. Mapuan riwu sampun. Raksuk nang wusano kawikun dumijil posiro namang. Ujuk mari kanang posepan. Nah, go. Sane lagi pacang tunasan kijang ring sejorone Paseman ring paruan Pitekat sih kita beli. pitekat Terus Ondon Pangyang alon-alon memarko alon-alon. Podong soang paromon. yen manian beli kelawan yang cai yen subo lingsir subo dulu masih kene pejalane Kajang orang bolingsir beli. Jadi cang umur mune ke mau kerang satu panjang. Kau cina kerang bangga. Ingerio. Sugoro titiang. Awakan ratu awakan. Titiang parakan blok. Jaraku aku pado siago. Iya. Paro manco tando mantri sipo pado Sampun. siago. Iya. Kapan bilang sampun saya ke? Sampun saya ke. Aduh apa jeratnya Uruh yang wasu wadun yang aksari Astu dasa wirastra kumodere lawan swalitu Ne bopal nyal melingkat subo pado maling saji subo pado macik kunang monggo. Sampun sregep saya go sami nadak nampun nyuwun ri kawentenan
pengerau. Pelungguh lingsir. Nggih, betul. Yo mungjuk posir. Nggih, durusem. Alon-alon kalian alon-alon. Oh, sandianio 20 wasito dadi wrasero modere dadi kesumo ikang putu. Turun di tiang ratu. Nggih. Ayo nggih, di tiang saya tuh durusem. Alon-alon ente selimputan kalau ratu. Dut, jika masih nalingsir. Ijang nalingsir. Oh. Ijang takut oleh. Selimputan anaknya lingsir di tinggalan. Benar. Gede dah ini. Oh, sarat semaya. Terus? Oh, nayo logika kang wises. Ingat tuh kenguni papo. Oh, Kengken semaya papone ada di ini. ingat nih ane pijan. Eling ring ragu. Ah, eling ring. Wiring sepemargan itu nateng ratu ning dirah sing jadolen to nakmu papoe. Ratu menduwe kentang nih kamu menduwe semeton. Nika bos ni dia tangting Nah, mas. oh, iya. Sane meparang nih dia Nih dia cantik mas. Subuh dari ratu dini bapo dari bagowanto. Nah, cantik mas coba dari ratu. Ida pinako bagawanto nih. Pinako bagawanto. Wih, saja nih. Nake walau kene. Ingat. Sawirih dina nene Yani sing Nggih, kedo. Tiang. Itu entanan peparuman. Oh, Ne suwirih subuh padu sergap mekejang balo waduan itu tando mantri manco Patut mekejang. iki sampun saya agak sami. Sampun saya ke sami. Yani bapo Nggih. kal ngeraukang itu mangdo medal. Riki ring Nih, jadi tuh peparuman. pian nih ragu mungkin jadi. Ketu beluang nih, mapan supaya saya agak kene panjangnya berpatih nih. Ngawa ke di tiang ratu bagawanto sampun tala rauh dari ki. Durusan. Sane mangken. Tapi wastane Ngantos, napa bang hidup. rantus nih si pemedal. Ida nih. Ijane. Iya pak. Nggih. Singgih ya wasang tabe siro tuo saduaning sampun ngebak jejal riki ring pangusapan Betul. tando mantri manco mako sami pingkalih waru yodo video mukejang sampun ipanjak pada lau durus medal singgih haratu. Dia Nawa ke ratu nawa ke. Pemuruaning saturan irang tuo aksi rengane akeno wongastun karan niro seri empu om swastiastu om awi genamastu namo sita Ledang suryane pangrepaten nitone ratu. ayu
Wardiastu tatastu astu pangandika Prabu. Sek. Mogore wastu Sida lanus pemargi peparuman sane mangkin durus napi makawinan marpinan marmitanian sira nating dirah ngewentenang peparuman tepang sane mangkin Nika sane jagi pacang napi undang pekayune indek galak kadur durus mawo cana mangdo titiang tuwa kaulo puniki sarong kalih parung manci mokejang makto sami mangdo presida sauningo ori satnyan sira Dewa Prabu durus Patut aratu. Dadio. Wah, Apa nih mirtan yang ingulun maring ngadak akan paman. Napi kesane mohawinan palungo cokore ratu wan ingke nang peparu mana sekadi mangkin durus bawas durus celpop titiang taler pate persami para patih ping kalih titiang maka kalih untang pikayun palungo cokore dewa durus ratu Cek seragap sikap batik itu nanti. Mana? Jani lakar paro mancone lakar madur maro petegendane. Pesacan benar. Yang Yodoki malika di prayo angamet gusto dingdong maring. Iya paling kaget. Sangka cumangka. Nah, dong. Noro yai wenang mutus Jangan aku menyamumu Yodan. Wah, Yen kan penjaguran itu aku ditrimpin penjaguran. ah ditrimpin don. Pati apa gini kok bane. Zaman janimu Yodan. Uyudan. Pasal nen, sing pasal ngene lho. Cekengke. Ah, Ku tapi di ratu. Jadi satuan jadi. Aduh Dewa Ratu ne subuh patih sing pada nawang kumina sing bisa Nawang kita itu Patih, mau patih nyala nang kekerasan. kengkian semayo do kenguni Nah, kengkian pidan janji ye. wih Dewa Ratu segerakan siro maturu dah doakur di kalaning payo atur niro metoha pati kaden ketolat widas Cek pidan aeng bang rau. Tuatu akari kalani bayi matoni atau mati jani nyamuk. adi astun ke cici yang mati kang kang kerahayuan jagat Nah, mewit saking mana suci nirmalo sangkane keikhlasan. kadung yang di tiang mati padam giring satnyan singgih buru Nah, Duku sang Prabu kaden ketolat bidan man saja nyak mati nih saja Man kengke saja jikalnya mati. Saja kayon mati. Yang kita tiang mati yang Apa ratu kanyak kanyak mati? Cinya mati lho. ani madan patih tu purpang nawang beno tu ani madan patuh kering satnyan itu serinaro natau tu maro nak madan patih mati je beno mati Cek menyamuk merbat. Inggih yen sumo wantah. Sekadi nika wicara sane wawu. Sampun nabi mangkin. mawit wicara nene sane mangkin mawiwitan yen-ten liwang di tiang narko itu wenten duto wenten sateru
musuh manjing ring ikang seriran do manjing ring tengahing negara dirah kadia sapuniko ke walau ne bu madeh kewoh ne do ne madan yoi satru ne musuh nak rabin itu Aduh, weh. Jauh ben yoi musuh. Rabin itu Wapo je masih lah muak tu segitu ke walau sapuniki mungkin Cik ini takut mati. Ian pari indiking pang popong awong pawiseri kadia sapuniko egar ti tiang mana akin. Wong pawiseri kalah niro ajem yo sino mangkin. Ruruh ipun yo yari riko ring taman. Reremih ipun ori sampune wenten galah becik kadi sapuniko. Warahakeno siro mucoh kang sehananing dursilo durbudi bangsten kadi pikobot panjake mako sami patut nih ratu kadi ya sapuniko yen kemana hantu titiang kedo nyen penunas dane hidup bagawanto mapan kore ngalih jani dane bang tentram menjadi sih kedo beli Durus palungguh ratu mereka ring udiano ring taman menawi wenten riko yari titiang kadi titiang pacang nyelekang nalar malah ini puniko mau pamit titiang sana mangkin durus palungguh ratu doagung mereka ngeroh arin palungguh cokori dewa ratu sapu rapi kalau ratu titiang Duh, mangurut dia makan dulu. titiang Yan makan dulu. keluar untuk sapu rapi mungkin Yan makan mak putusin wicara. Sadino makin. Ingulun mata timbang. Agan dulu lawan sir dia. makin sampuroro ketimbangan makin sarang rabien ratu Ian sampun gelis sampun nikitan becek asane ratu semakin cepat semakin baik kita rasanya sinah tepuk nih pang jelas panggang gelis ratu galang apa dah dulu ratu warga titiang iringan Segera. ya suruh sang gua pancangan lampah jalan Dadio. Duh, dia tanteng masing Andi. Ya, tiang punah perbedaikan yang melang ajak penyerang bisa deh cari kaki bambang menjilat nawan bisa lawan linga Linya masih macam saya dulu beli aja lah temu saya lawan kah apa itu papa nak beli dia nak beroman sing bagiannya beliau Beli lagi dulu. sing tahan beliau lah potong acara botol kira kau itu Meme saya tanya mau meme kamu Memang enggak jadi. ayo pedes itu pedes aja pedes cadangan di bene oke Ini pegangan. jadi kalau tinggal sing teman aja teman ya begini pasti teman teman saja semangat dasarnya Yang kelawan bagus. Mau sandeng. bang malu ya genggen bang malu ya Yang nak mon masing. alon ratu alon Nyen sing demen ninggal anak lego. nyen masih teman tinggal nak lega saja Aduh. lagi kalau kene Nah, oh iya.
sarwa bunga penganggone nah Kene. ayo Pak Udut apa jani lakar po orang ngedekin tani Makin pun kalah ampun becek nih ampun becek. jak bareng nih ke itu Anuan saja Gentan pun boleh, anu pun boleh. Cek makin pun kalah. Terus yang iring. Pasang tabe sira kakaingan parat termedanya sirayai pada kinan mana wajah karya nah suara kenal lawan ulut Ledang Suryana sembah sugra di tiang beliago dadah sahasa beliago kudu sekian di tiang tapi pacang telo cano beliring di tiang terus-terusan Aduh, ya dia tangting mas kita. nah dewa Dia canting mas anaknya bukan dewa. nah tuh iya manis tuh Duir mak bener. nah Anu sinsal. duwir benah mulu saja Benar saja buka rawas dewa nih. Lurusan. Apa? Ikang ujar para cano. Apaan yai ngalahaken Darmo Eji. nah ngapa nado nyendingah beli satu nih di sisi Kabar burung, kabar rampuang angin. burung yang melayang terbang tinggi Macam pol di papirane. mencampur di papiran dingah belinya di dewo ngelarang ane madan Darmo weh. nah Darmo Eji Gogo subuh ceke. bobo cege Potongan beluang. potongan langsing Sake wala ada nyenang orang cek sakit Bener. bisa. Anu, nah gini Ah. pertanyaannya benarkah benar apa sih? nah coba ya Kan bersama kanda sirat ma benari kang kadingot nggih. ada dermata yang makan lama kane sida tumas nyujar maksa tam jaga dite yakti beli aku tidak ngelarang Darmo Weji punika buyo jajelen tidak nalar pada sekali beli ngasih tiang kuren belina ya wakas di tiang mati pangidang tiang moksa punika Tuh. acok aduh kone gitu Dut Ada kone gitu. aduh kone gitu pembelajaran gitu Kone munggu sastrane de gitu. Duh, dia tangting mas. ya dewo cantik mas Mangkane anu pamitan kemarin gitu. Nah, ada jadi ada yang pengide beli kalau lawan adi. nah aduh nih pergi dia beli Udah akene anglaken Darmo Eji. Lama kana sida mangkane ragantu. nah jadi sudah deh beli lakar ngidit kini dewo ngapa ngilangan Bang suwun nyemak gawe ke gitu. mak gaya Usan nyemak gawe ke gitu. nyoman keken Dewa. beli Amerika tuh anak subuh terbang ngale apa Dut Nak bejaman yang ada di base Amerika tuh subuh ngejang apa Macam apa? satelit Macam satelit dari luar tuh ragon masih ngure Nu masih nangklang dengkleng dengkleng sebilang nyamuk payu Bebang sakit dan nyoman kemarin nak ngai villa nambah kamar benda dogen sakit dan nyoman Apa tanya peluang bang tadi nasing zaman itu mah Ada peluang suodeng sebilang nak payu kone sakit dan nyoman Alah melekas tadi jek nyalanan sedimen loen ayo Jarman Ingelan dan kasihkan Oh, pada hidup sirang Tunggu saja nih. kakek
tahu doen alasan. Ada doen alasan ya. Sukatnya Titiang nenten berasidayang. Tang kesaktian Titiang. Meniki Ratu. Cek pengkung sana nih. Ya, jok pengkung. Cupatnya meniki. Jentakin kali pisan. Yennya orangnya, yen sing masih harus orangnya punapi jantung. Bila perlu yen harus berduduk. Li. Kalah. Biasanya udang kesaktiannya. Udang daun kadang yang melajak kadang berak-berak yang melajak. Urusan yang melihat. macam itu. Yo bang urus nyaman. Oh bang, tadi celemu nyelam Ah, melekat menceng, di pojok. pengkung. Tadi celeng. Apa ya? Luer geni dini deng minyak berada. Wah maju. Kamu. Nah, Ya, jadi sumpah kalah iblis. Canting mas. ya, udah nyai tanding mas nak pokoknya. Iya nyoman cemplon caplak. Sing medewo ben menyai. Dojak Pokoknya- muni gen jak peto gen li. Pokok cai ngurus nyaman sini dudut. Jadi kita tantinut maring hidupku. Dadi nyai bisa ngelawan tadi. Apa ane orang beli tekening nyai? Apaan? Apa? Armaning sangsat amre sukataning rat. Mapan dini nadok nado sodaning iraga nadok nado. Hah? Sing kukene pantes nih. Cek ini bening ranang cacat buat kawibawaan itu nih. Nih lu, nih sebenarnya apa? Oh, nyerap enggak ben. Nih lurus. Ayo. Ayo bagian terus. Dapat kasih dan alasan Pekin masih bengkung. Ini kurang Wah, sadar. nih mulo. Jutat Titiang tanya utang kesaktian Titiang. Ya Urus jadi malu nyaman Titiang sini. kemasin mati. Kadek Ayu Wadi tengok saja nih. Tuh ya, tangyo jadi tuh. Tangyo jadi tuh. Beli sing minum dut. Beli sing minum dut. Nyaji nyanyi ngoreng, nyaji ngangon kuah. Canting mas kalah gantuk. Nyai canting mas. Yang mangkano hidupku. Tanilar kita mareng tira-tira. Nah jadi rasa laran. Magadi Nyai dan ini Nyai ngoyok. Dan antas kita make Arden Nareswari mareng tira-tira. Yen bandeng ngebuat kawibawan itu pindah ke emas. Nyai tadi enu tuh doen Nyai. Nah, tuh ya. Sama Magadi Nyai terutama. Nyen. Nyoman. Gitu, biar nyoman kena beli sing minum dut. Siap. Beli sing minum dut. Pengen. Pesawat di banjir nih, pesawat. Terus. Iya, canting mas. Nyai tadi mas. Ayo akeh meja. Tanilar kita mareng dirajeng. Nah, pokok sing liu ben. Mikir atuh. Nyatu. Yen ratu dan mersidan nunung banyak ditang ingken apa pate mandem mari koso panunung neneknya jadua pamekat ning gini kenapa Para pateh. Ye, Bang Yang dia pateh Ya deh. Para mancu. Maren pas. Ingulan nadan arat atilar maren puri. wah Ya dia na sapu napi. Titiang nenten yang senengop. Magedi rakyat suci. Ulun Narendra menawana swece karya warah akan lawan. Nah, napi wenten bicara. Orang tekan Jitiang jadi kameragat nang gawe mungkin. Oh, itu wanen padiru. Makanu juga lawan Mati ni. ulun malin kahot. kentan talar titiang napi wenten tel pawacanan durus ada tuh pawacana Oh, jana. Kita patehku bersama. Patihku makerua, cara dua. Lata kita amat tangting mas Mas Jani, mareng dengan nyalin. dengan sabuk cai ning aja dua Ai dengan sama cai jani yang mulo wanen. tanteng mas ken para kali nyoman cek dulu Ya parakannya dot. Nyoman. hah Nyoman. di kadek Oh, kade. Nah. Cak si milu dot. Yai lah pada sigro hari koso tanting mas lamang kana
Singro. Terus. Sapuna. Sapuna. Oyongang, ibane oyongang. Cing oyong. Goreng kan nasinya. Menggoreng. Oh ya. Aduh, tanya makan cek tunong, yang kita cara Jadi anak sapuna pi di tiang kon nyak magedi. Apa teh? Cuma. Tangting Mas. Cek nasi dulu. Singro. Jamak project. Cabut. Nah bang ya, bang baca meme ini itu. Cek panas Jam sing minum tuh. Sinyal kena kasus tuh. Ratu. Duh, Makan. Ya. makanku kita makan. Iya. Terus? Dilek akene rilampasi tangting Mas. Iya. Apaan tan ane mau ruha ikang sat manjing maring. Nah, bang kawang jadi surat mako Bang yang tidak sarang beli tijangan jalan. ya. Ratu menang mantan dari kirim. Belinya Ratu di sisa sana. Bang yang tidak sarang beli tijangan jalan. Ayo tunan yang pariat. Terus titiang nenten bulat, titiang wadah saya ke, terus. Sidra. Iya, cepet ya. Ados malunggo ratu kerni sedeng ring dijamin kirang kerti ratu tadi ampun tadi kalau tadi apa tadi yang rasanya mana Nabi yang mati dan kerasa Keparan yang mak Lastale sedeli ragu mayang Kadia kaya erang-erang hidupku kaya mandi Wah ini ngerikan yang redayu kita dirah diraja. Sabu dirah diraja. Ya tuh kita mau wisesa. Ya tuh kita prawira pinateng raja dirah. Mangke. Dia tanting mas. Di prayang ngabijelakan kawisesanku. Cai Prabu Dirahti Raja. Bagus alam goban cai ini. Sake walaupun minuh cai ini waliyo satu. Yen saja cai sakti. Prawira cai ne malu langken bangken. Bangken kacau.
Antaraken kawisesanku. Hagot akene walesanku. Kaget. Sampura malih jangan kol satu. Laksana. Con ra làm đi luôn. Cantik man. Anggo bangun pijangan tenan tado wadanan. Mari kanang jagat ayo. Kayu kayu. Ayo turun. Angawir ros pangangan. Ali baru. Ayo titiang. Sawi Boleh, siru. ada. Kancing emas. Kayu mang. Lang telanga kenu. Mau mangalaraken dharma wiji. Analuk nisti nerangianu. Alu kadu siru tuan tu. Tuan wani wong lumiat ilamiu. Yen maring setu gandu mayu. Kaya puluh itu. Yen reng sedra. Inur gamayang titiang. Sagadi sang yang durga berawangan pelunguh. Aige. Ayo Aige titiang. lah tuturi lampah ciri ini. Yen asapun nika durus-durus titiang jagi Aige titiang. Mapan mangki sampun panumayu siru santing mak. Di perayu amijah mang wetuang mari kanang jagat rai lu di perayu pacentok pawisesan lawan siru Prabu Sirah Diraju. Aige. Asapun nabi kayan pelungguh hiratu. Cih nayang makin kesaktian pelungguh hiratu. Loh, Jagat Sirah Diraja. lah mangki puparang bu gitu. Aige yang seiring. Terus. Ingin tepuk. Wah. Sakit coba lingsir. Nebeng wayang-wayang aja nih. Icang bilang mau nene sakit coba lingsir aja. Ibu lingsir. Tangting mas begitu. Iya, tanting mas begitu. Tanting mas Tanting nyai. mas nyai. Ben mau cedol apa Ben kali ngomong. Ben. Gusten nyai ne rancang lingsiran nyai dilah mau ne. Apa ulah nyai mau lingsir asana sen? Jak babat tuh, Kencang melingser cang segede kebaca aja ya. jak babat tuh. Nyak nyuang kebajangan ini. Nah, oh iya. Aduh. Krarer Diri. panmu. Nanging tirajetan mewedi maring. Sing pantas. Sing pantas. Mungkin je orang ibanyine luang ibanyine. Sing pantas buat itu sing pantas. Sing pantas. Lawan kompannya ini sing pantas. Joh. Lawan laksanoe gitu. Joh. Kenapa itu? Nista dame
sulaksana. Nyai nistu. Nisto ning nisto Nista pelaksanaan ning nistu Nyai. Anglaken Dharma Weci. Pe ngelarang Darmo Weci. Ngelarang. Mati wong. wong tanpa dosa ngelarang pengeliakan nih Pak. Oh iya. Wih. Jangi Prabu Girah mangkat Wih, mantangin. Cai Prabu dirah diraja. Pangkah Menawi sumangkah dan tan besunyi. kalah. Iya Ciki Prabu ning dirah diraja. Dan mulu begitu dan mingut begitu. Orang sih. Beli saja pupareng lawan tanting mas maring dirah diraja. Dong orang yang panis sih belih orang. Dong orang yang panis sih. Beli prayu, kamu jahatkan begitu. Lamakan sidu tanting mas mau temahang menadi Prabu Pinake murbeng jagat ring jaga dirah. Ya itu kebenaran wali natan dan menguruk itu uang muda begitu. Yang saja Cai Sakti nih Jani. Oh, Dengan kesaktian Cai nih. Iya caplak siap merka nyai. Nih Gusti wakilnya kadang nyai tetap. Mungkin kawisesan ini. Nama kita jak Awaduh. lawan. Tangting mas kalah gantung. Agung tedosanir. Wih, agung dosa Nyai. Len sumpah mati uang tanpa dosa jani nyacat Gusti wakilnya. Wih. Zakengkan kadang tuh yang cara jadi hukum mati. bener. Sadino mangkin. Ya, pokoknya jadi. Urip amejah urip. Tanteng mas di ngah nah. Mungkin dia kawisesan ini. So, petentana. Seduar langit. Nih Gusti wakilnya sing lakar mundur setapak. Lakar ngarep kawisesan ini. Ini lah kamu naga. Yang saja buktian. Dong jak pedo dong kan. Mau gitu gede walu nada tanting dirah di kolongan jadi. Ceketek punya lagi. Wih, amun betul betul. Amat boleh. Tai wong itu paniklen nake buku cai. Menawi sampun mebok kowe sesan cai ini. Waduh, ring sejano ring daging daksak sare. Nawang tai pemincaran daksak sare. Sekonden kinawang pemincaran daksak sare duh. Wih, Kau tai lakar kematian di janting mah. Pilih. Mari. Kamu saja mana Jani lawan. Bicara tuh. Jek liwat tuh, Lawan tuh lawan. Dia mas pejah kita urip mangkin. Ketusuk tuh. Aduh. Saja tuh. Cepat. Lawan. Wih, alon. Ya, Kakangku Tangting Mas dengan itu. Senane kene teko. Yang siru kulatane riru pantu. Tadi bedo siru Pakku. Jok asane liyane itu nyelang. Kuat gawampang sih bong orang. Adi soleh, adi cek lian. Yang duking kuning. Ukas nih malu. Rupo listu ayu. Somito manis, ujar manis. Oh, ukas nih malu. Jegek. Cek manis Asam listu ayu. Potongannya lu. Sing ngateng di tangalahan. Kalau kopino laksana nih bodoh. Saja. Duh, sing adi mangga sabun apa ya tuh? Dewa Ratu. Nggih, kenapa? Ya iki sampun mau bedo-bedo. Rupane yo. Sampun mediya sengen. Mapan wit sangkane yo. Tapi Sehananing wateking dewato ngreka ikang manusia muring ikang siriranto metemahan buta kelawan kalau. Oh, mau temahan buta.
kelawan untuk kalor aja. Ah, sing dado dewane. Sing ada dewane. Jak bocah lonco. Eh, Yen mengkene sira ranten tulingan. masih bekung. Menawa sampun mebek ring daging katu. Ring daging katu itu. Samu itu, rek itu, yayur itu, ataru itu nih. Telap panan nanti kuat. Pada unyo lontar besudut. Nanging sudah. Sejajar. Dua pegitian pisane nadine tekene mok. Itu nak semua Monden meragu kawan mok lakar nempil kebisanan laki buki deh bu. Dong teko mai. Dewa ngurune mbok mai. Yang kene dot urusan dot. Mangkir rengenan ranten tu ingan niko paweh ajaran lawan siro kakau. Nyai di ngaham pelaksana. Pegang kuping nyai deh. Apa nyai di ngah aja beli bukan? Langsung nyai terus boleh boleh. Terus Kamu keku krodoevo Raja Guna Samubawa Maka sanu maka pamu Widihenam wairi Yang begitu tan sidung ngerat ikang kamu Yang sing ulo nyidang ngerat Mata-matamahan dadi kerodo Dan buruh itu ring kerodo tapi niko kerudo. Pinaku Allah niko ngerat Iya neraga Wakrat juga Artinya nih Yen mo turunyi dayang lakang ngikat Indiriyo mo itu setato mo ulu Yang sing ulo lakar nyidang ngerat Ya tu metemang kerodo Kerodo ikang kerodo ya Rodo ikang Rodo Ya tu ribu metemang ikang sariran tu Dadi yo musuh tu dados musuh kering sariran ibu di manusia. 1.000 nih Rago di musuh Mo parak tan madu kering awak Cangseng berkenal nih. Nak mulu kita Yen musuh kita nak singcoh aja di Dewek tu berdiri Sing umurnya diukur dah Dewek tu suku musuh Tadi angan iko siru kakan tu Yengki musuh ingan iko Sang sarutan tu Kade Tuhan Ngerti dot Sing Yen nenen lakar Lumrau mok tu kau sangsara yang tadi je pengidih di tiang suut je melajah kini mok sangsara metemahan mok yang cara weruh sirum mok yang nano uang pawesteri amegat tresno lawan lakin yo Yen wenten nak istri megadang tresno dahat palanil neraka ikang tangguh Neraka dot pilih-pilih neraka lakar tepung. Iya tuh. Ori kapan sira witis tan wenang menadi uang. Wah, Dan menang dados manusia balik. Wenang sira menadi asu wadon. Ada ya Tadi kula. Tadi cicing Marmitanian cicing ori pastu niro sangyang guru lawan ikang babu pitaran tu tan sido papu neraka klesaning sira tan sido kinapusaken sang sido liwat
belih kemboir ganti sing ngidang lah karo bersih kita cara kau. Kuati liu mapi tutur teken anake kembo. Ah, wis. Ledek tangkah yo. Mo pusing lakar ngidih kebisan teken anake buku dew kengken. Ide wo ngerawasan musuh kedok. Sing joh musuh di ukuran ayo ni adi pao dini. Adi pinako musuh boy. Sire adi tu sing pinut teken anake buku bo. Adi jani pinako musuh bo. Nih yo Bang Dudung. Yo nyana nanti pulang kuliah ke Jam pasir sidang kan. iki. Itu Bang semua bisa dah liu mau duduk. Jak gede sang. Iya temang kano mau bener kayo leng tu. Sewiri iyo imo nak mau nyamuk ajak bapo. Jadi, Bapo sing mau belong ajak iyo. Kan mau bela lawan imo. Semayo ni ngeranang bapo sing ngidang. Semaya naratu ni sakit. Wiring sepemargan itu anak Sang Prabu. Atot. Ngadi lama kanu tan samu kadi natan nirah kegeseng dening santing mas. Megede di. biar balik orang Bang sing patuh kemati. Mau gede pun. Ade karo. Apa pun di dia. Lakar geseng mok anak ibu kadi. sampun beniki ratu tan Sajak. Iya iya temang kano. Sakeling akeno. Satnyan siro siri empu mogori wastu mo nemu rahayu ring jagat diro ke walo menawu mo tonelengo apa kang sinanggo dirah Napi sane para dirah. dirah mo wit saking aksara diro dirah Dirah ni muwit saking aksara dira. ane mape tekos sejahtera aman tetram gemah ripah loh kinawi Ane mati sejahtera damai. Kecu laki dumin sekonden mau mai di jagat dirah ketekaning teko. Nah, gendan. Ada mau dini di jagat dirah. Nggih. Sangar ikang nekaro mau ujar paro poingan diko. Anak mulut tujuan bu. Niki ratu Pangidang tadi ratu pangidang tangan dini dirajat. Jalan boleh. Duli unang ada tuh. Yang begitu, yang tadi aku niko pamit siro. Boleh. Ayo jadi dia. Iya namun nih jengah erang anak ibu ini. Lah jadi atak sisian mimin bersama. Wang sidu ngewalosang sakit kena mimin. Lautang. Iya ada sapoli ke si tiang jadi. Nah, ide sisi. Duh, nyaman bang ajak kerja. Jalan-jalan ke sisi dangkeng lagi deh. Anaknya aku. Sisian meme gitu bersama. Apa nanu wicara rahat ketibu dening ini jani kengken nyak anak ibu konyain lakar ngewalosan jengah sakit erang kena meme lautang matur nak ibu konyain Lautang matur. bener saya kata. Ulian naga subakti teken gusti. Mangkilas tut uri sira lampah sireng mimi tanting mas.
Prayo amujuk mari kanang situ gandem ayu. Prayo amin sih lawan Sirihang Betari. Nah lautang si gede Jalan-jalan ini Gusten. sama kenu Atmajani tangkil lawan Sirih Betari. Tapi pukulun buduke Betari. Makan tan keni sot-sot upedawul ring pupadan buduke Betari. Apan kaulan Betari wani urun persanggu ngokah yogan buduke Betari. Mi prayo amin tesi walugrah ke lawan Sirih Betari. Lapor sokolo ninga promon. Suastuyo paripurno nuaton kujawan tening pangilo. Cuana nirobotarawan tianca. Mangalaning semua ulun repatu ke Sirih. Lama kana datang ke keneng satu podrawa. Kuasa ni repatu ke Betar. Oleh wujud dados gejora jaga diran kopik noi dorau Antian motor mereka nang pratiwitan. Apa tejo bayu akasu lintang terang kanwang surya chandra. Wapan karena deniro, wapan nane wong Prabdu, wong ngajap rituasir. Siapa menawa Prabdu mungkin? Suaksana wijir.
Dia numawas-awas bosir. Wah, wang siap bedasun amat. Dia wanita kita. Wang ngogah yogani yang durga dewi luar kayu maki. Oh iya, matur bosir maki. Maklun batu betari. Ulun nurwan-wan kanting mas. Wah tangkil lawan siro betari. Mi prayo amin tusi warenugrah lawan yang betari. Mangkan itu. Waro sisio sedayu. Mi prayo amin tusi warenugrahu lawan siriang betari. Titiang dia tateng mas sarang sisian-sisian titiang jagi nunas pengelugah ring itu ratu. Hewas karena sojalir. Puang ting mas wasira prapta. Lila itu asiro yang durga dewi. Peparak lawan kita mungkin. Naga. Wai wata kita manas tapo. Sira ibunta bipraya sungkerta warenugrah lawan kalaganta. Mangga tunggala kena jiwa permananta. Ibunta bipraya paweh kita panugrah. Tion rumasu dening kageseng hadi bareng pat merdayu siru tanting mas. Rumasu sidi mandi ring angge sarirantu. Sampun paweh nugrah yang tadi. Yan mangkan lah enak kebuduku petara. Walungu maring kayangan. Sian samang kada. Sira yang durga dewi cuma cukaning kayangan. Terus durung. Sadia. Wale-wale Ayo titiang. segar jijo sirut wanto. Dari sampun sidu. Yang betadi paweh penugrahan lawan sirut wanto. Patut pisan. Titiang kadi rasa mau kebar. Dak kebar manyang awak titiang. Ma benar saya saduan. Sisian meme sedayoku. Wapan sampun begitu. Paweh penugrahan lawan siriang betari. Mangki adun lampah begitu.
nyatur desa begitu alam pantu lenri uyang waksirse maise wadana lautang alih tongo sanaki pokoknya nanging ingatang pemunyin memini sekonen nyai lakar melajah ngeliat ingatang ane si malu ane patut gelar nyai mesti ngadelen ngelarang hidar muana nyengker dewek nak ibu nyai pangsing tepukin no ditat kala nak ibu nyai menjalan luya tuh ane paling penting tuh ane paling perlu ingatang poberson memini lah lautang larang aji penetian nak ibu nyai engken tadi lengil matur lo arop kan arop laukang laksananya Lepang layahnya ini, dengklengan batisnya ini, oh, gambahan boknya ini. Nejani anak ibu ke meme, ini di satu sing satu sepatu, lakar nunas penglugran majang ide yang panci durga. dengklengan batisnya ini lo Oh, layahnya lebar yang esane runguh iki ring satu sepatu manusia niru ngan gang reno pangan lama kanu tan sisip itu jauh waning sampun wani gurun madu moga kadilinggih boduku batari waning ring siron nyeritu ring siron ning kecalan natanan waneh kumati pinunas di tiang majang ring bekulung boduku raya wantah mando persidu ngerti angayu tang wanu ngerti gara haiwan jagat mah kawin mewanti-wanti di tiang ngelungsur gong pangan waduh apaan kasih nemu dingin kiri-kiri tuloneng satu padu dina kelungguh yang pancet juga maring wetan alunguh kadiduk kanemu pasih Sri Dugo maring dak sinu alunguh kadiyat itu sanyang Dugo meparok dari itu leleng kulon melenggih itu yang Durgo meparok langsung demi Durgo maring lor alunguh itu sanyang Dugo mau peragian gori Durgo maring madia maring catu sing padu yang Durga mau parap yang mayu Dewi Durga iya tiga nguwetwang sana ning butuh nguwetwang sana ning diksi nguwetwang sana ning pemali mik-mikan ampun yang sana rumah kiri-kiring catu nelik badannya ini lo lama kanu santisip kuendanan yang ratu risampun paripurna yang Durga nguwetwang sana ning butuh mewali anyukur mari sanang ketle gandamai malih mesti parat do mau parap yang ini Durga birawi jenap demelinggi ring setro gandamai
mijilaken geni maring weteking nguncang diwadware ngaran pengliakan waringin susah ngawetwang ageni maring netru angaparabal ngaran leak undo wijayu ngawetwang geni maring karna kali ngaran leak alo brahmatam ngawetwang ageni saking krok saking kelapakan batis ngaran Desti Camrebra maring cacut patep ngawetwang leak dulu Deng batis lo. Jalannya Nyai. Mau bagi tugas ada yang di Setro. Ada di Balai Pemuda. Nah, bangki itu Paparang kuiku mangki watakang Desti analuk nerang janu buto putih bergali lah rukakan jagat dirah-diraju jani jangan bangki danguk gerubuk bumi juga dirah-diraju Balik ayek ya lah mangke kuni si lampah ini prayo anji rupu lama kades itu ngasora kencang dirah-diraju ini ada sapu nika duros Wadah sangu ongkarina sukti ngaskar Om sangyang siwa lunguh ring tungtungin pat merdayu Sangyang prajapati lunguh ring sejeroning anggesariru Sangyang pengulunan citra lunguh ring tapakin batis Muacusi sampun jagep ngeregep unang ngaji po Biayati kemuteman yang trimuti ring anggesariru sang tanting mas Lonak ipun tumo kopikan ilendom wangilendi Mangki peparong lawan ibuntu Apaan ibuntu Wah sanyuti rupo Wah Mangki peparong lawan ibuntu mangki Ibrayo Amujuk maring setro pebajang Wilendong wang lendi Merangki peperang rawani punto Wah muangki Iprayo amujuk maring setro pebajangan Maring Purwo
Mijil kita liak petak. Merangkit. Wah, delong ibuntu lendo. Wah, ngelendi. Marendak sino. Iya, itu butuh bang. Merangki. Maring pasti wong. Metuh gitu. Leak kuning. Merangki paparangi buntung. Maring utaru tanhan le. Leak irang. Merangki paparang rawan buntung. Wah, mbak dia. Leak mancuar. Merangki. Leno. Muang lendi wak itu. Merangki peparang. Jumujuk paring jagat dirah. Wah. Yohan mengkene. Ibundor paring waris. Tonton mangki. Leak makawihan. Ruk jagat dirah. Mogi ruas tu. Perlayur jagat dirah. Lendo. Tot uri lampai buntu. Lacur Dewi ada di pergino nih Jani. Kambon singman saput tuara ada. Udeng tuara ada. Nanging ada. Liang pa hidup Dewi ke ibu ke Jani di wengi ini mangkin boleh ngaturan ayah ring ajang susunan. Nanging wenten sebut kena tiange. Setiap keluarga tiangnya gelom kirim ke es medikal. Ampun tegon iki mobil rembulan nih. Nyak mobil rembulan. Jani paling melah asisten banjare Jani jeritan. Yan, Mayan. Aduh. Woi, lemuh nih beh. Mimi. Yan. Sing lho atine Yan. Jan lo. Tuh jero mangku nak toleh hargain nak jero mangku. Kengken. Nganggo nudong putih, baju putih, saput putih, kambon putih. Si kambon kene bos sunat si. Ini agak zaman gini. Si nyeman yele. Si penyanyi lama. Nyen tuh. I gomblo. Waduh. Ini kambon pan pahit kan nih. Pan pahit sih dang pesu yo. Dia sing pesu.
mapan seman kampon kan saya milih. Oh, nah Kang Wang. Nah, Kang Kang Wang. Wang ragu dadi Regina yang penting kan ragu boleh ngaturan ayah. Aturan ayah, pailah nih menjalan, berjek kanggo boy. Dok, kini janian soal kini pekiboh gumin itu kecara nak gerubuk agung rasane. Dini boy lagi jadi mekeno. Apa mawinan? Kram, liu, ane sakit, ben jani sakit saja nih ngalin. Nih sakit puan ngalin, bingung raga. Jani kamu jani mau kirim ke Klungkung, sing tawang-tawang subuh nge-share di Facebook teh. Amor ring acitio, tuh sepet kena janian. Jadi anak ada nih masih kini apa nih nyamuk, ane gelom kang ale balian jadi beli nawang dia terus balian melah nih. Sapi raga kan tuni subuh mantel pun ada kini semetono sakit. Tunden ngalih balian, balian ane sakti tuh. Oh, itu asane tuh. Turjo. Lan jani menjalan sambil metakon yuk. Jadi langsung raga. Ayo. Ajak nak gelom jadi kemu mobat. Pasing telah nyanan galah nih yan. Jadi alih ya kemu malu. Oh. ajak ngayah khusus saya ajak ayah deh gede-gede sing tawang nih anak gua bakal ngayah anggonlah kondisi dan situasi kondisi yang lebah dini anak gua yang kan jawab tanggung malahan aduh ini sakit bedak panjak kita nih nenek yang subakti panjak teken itu putar maksam tua ke sesotanan ini dewek naturan ayah tusing ada boleh lewat ane ke basu ke duga laru patin itu tua ke pemerakat menusana dini sane ke bos seperti asti diberinya. Tadi nih dewek hidup di sini, wah nunggu kayang mati, sake wale, tidak nas ring pares semeton sami, sampunan lenger ring ide sanyang pramuisese, ngaturan canang sebet sari, nunas kerahajangan, mangde preside, nunggu setate kerahayuan. Suwirih ragane hidup dini dijagat mati sekepedek kepetamu mati gini hilang kebos mati kaping kalih mati nih kok tani ubat masih kebos mati nih kaping tiga tuh itu nih mati sih tadi orang tuh nak pingin tuh suwirih nih subuh kelewat pedang jagate apang sing nyan idewe kedukan ring ide sang sane meraga balian nah melang jubo jani tangilin ide mah balian apang presido ide pacang modal ke jagat ratu mah balian sakti mau tamu indayang modal ini makin para kan dewan sampun siagun sampun puasa riku tatuan ning usadaya tuan ya datang nira atemuna arindra
Puan munguh ikanyang gaswak sari. Anu paling seranduning suara. Laris aduh. Muang sampun weruh pamingkaran ikanang gasak sari keranan. Sang weruh iku tatuan ning usade hanabuh. Pecine besar Udah anak kesapi muang katinggalan Moyodan jaga pirkalan ane bedal. Ya, kesong ngeporum Laris. Pancening yen raosang ni buka jani bapu uruk ya tu pasak ri ketatuan ning puang sagaan legan bapu garjitu ritual sirus yang sampun pasak pemikiran ikanang dasak sarcen raja di subuhane lantas bapu sidong ayah hiring itu sasunan bertaruh dalam napak pertiwi. Nyolah kang ane mata ninden satu narang. Kewalu diop gungwin ne cara jani ne tu ngai bapu masih kewa. Liati nego jeruk balian. Sedalam bapu melajak sang sang yang aji dasak saru sane mungguh ring sang yang aji sasaru. Aeng penyakit masih. Aeng dokter gede titel dokter penyakit bin lebih gede na. Piniki jeruk wenten sane pinaku bingung dengan kijang sane ke bos. Tapi wasane ke ring kedokteran rau ring balian napi ni ke pinyungkan ini pun pada pergi mana kita Makelo bapu ngajak pancening ke walau pancening nu gagduk jak bapu. Ampun yaki. Iya nindek mau sangane madan penyakit ketekan ada tetelu. Iya nanengoreng sangyang pati urip ada ketekane pepitu. Yaki. Iya nengoreng penyakit dadi ubatin sing dadi ubatin lakar ngemasin pati ada lelimu. Kewalo liu nak masih tadi balian mare-mare tan bino cara jonen misi ye hewuk ngelencong. Kemudian tatas tekeneng tutur. Ane madan muda ketapi katinggalan yang gedok narah itu muang punggung tiwas muang kurante bolong. Kurante bolong bang nawang nak singgah delen yang panceneng. Kurante nak ye bunga. Ini niku yaki. Ya di Pradede, ibu anak sakit tenas, sakit napi niku untuk ubat niku Indek pancening lakar membina yang penyakit medis muang penyakit non medis. Yen jama kang bapu lantas nutur penyakit kedokteran medis nak dokter lakukan teken yang penyakit pegawai manusia. Pada ciri tu siang jadelen. Ada di netro ngaran penyingatan. Di nomor 2 yang kena racunan, kena acop-acopan. Ada di kuku. Iya acop-acopan itu kan ratus. Sana berdepi jalan, sana pacang nampai ini kan. Kene masih pancening. Nak sikut, nak pada ngabo, patuh cara paisin.
Tangin sing ada tanggu kayu, sing ada tanggu kelot, sing ada tanggu kau, sing ada tanggu tengah, sing ada tanggu meneh, sing ada tanggu. Sangkana kan nak orang kelubeng keluar dosio, sangkana bumi ada tetelu, beten tengah, tekeni yo. Tangin ada tetelu, purwa ngetan muang tangin. Kelubeng pemincarnya ada sio itu ngewatuang sang yang ada dasar aksara. Kewala dasar aksara konden tentu cening kanyipan cening ngidang kanyalanan yang konden ngidang ngebaha. Yen maju ning ditiang tapi Maryam itu dengan Tuh subuh pancening dong main malu nutul. ketingat ratu Iko wedon anak sane mererot tapi ketujuanipun mandem mripah Sewireh ini nak tahu ngos balian. Nah wanita ku nak lakani sakit. Kewala sakit tentu pangkena ban cening nengorin jani bapo karman pang cening tugas. Pang cening malu nengori ya pang cening sing ngawang berarti pang cening belum ngiring bapo. Berusaha tidak ratu. Wah, biar ke kene pun anak sakit sunah bolakar mati. Adi sakit kene apa marah main? Tolong. Aduh. Tadi sing kesi lah sakit deh. Ya, lebihan gaguyon pacene aja nak coba tawang gaguyon. Nyamane goyang masih ke Tapi jero niki semedon tiang niki sakit niki yang jagi metaken ring jerone dijo enton balian sakti. Oh balian nih balian inang balian nih tahu. Oh niki balik kene nah. Anaknya buka balian nyobat malu meriksa. Nggih durun. Ae, pegelo siapa kene? Sakit api niki jero. Wah, nih sakit nih si saya ke kafe nih. Sangkanya sakit kene caro cicit medom di abu nyuas bulu nih. Awak nih tajam panas. Bah, ke kafe. Yen kafe Jero balga gaduh kan ke kene bapo lah kan ngori. Iya. Yen buat penyakit teh bani aja pancening tu sing jadelen tuah keni penyakit acap-acapan. Oh, kenter. Sewireh subuh lambat ketekan bacakan penyakit ada ketekan nomor 5 yang muni terdengar bapo bot 90% sing ada harapan. Tapi ini ke jero. Terlambat. Artinya subuh terlambat. Sing ngidang lakar ubat yang nyusup yang cara bahasa kedokteran komplikasi badan. Kenter. yen tiang nunas ring jero ton tadi ulo-ulo niki. Yen ulun tadi pang sapa hidup teh ngangkat niki. manusia. Yen manusia Yang pancening orang teman-teman. ulo kang nak kewoh pancening sakit sing tadi anggon cening maguyon-guyon dipidan maro rasang pancening maro merasa basang kenyot-kenyot abo ke dokter orang asam lambung tuh maro di medis kondean bapu ngecet pancening ngecek lantas kembalian ni sang sumber nyidang nyalanang animadan pangusadan sing den tawang sangkana bebeson bapu nih yen ada lantas nyamo brayo ani sakit perlu nih dua jalan Tapi ini kok. abesik abo ke dokter di dokter ya kode pasti abo periksa. masih ya kebalian Oh, kenter. Nggih. cek dokter malu ya sebab kita malu ya. Iki sampun Sing cek ada dah di ke dokter. Nggih. oh subuh suwireh di dokter subuh madan komplikasi yen alih subuh di lantas di pengusadan sing subuh dah ditambah yen ne tambah nang bapo ije bang bapo Cek, ubat si sina balian samsaro di ya sang dokter. meragu atmo Mangkin napi pikayun jero balian mangkin. Nih artinya nyerah dewa widi nih. nah paling Yang melah mati kene. gelang mati yang hidup gelang hidup gitu. Sewireh subuh ke kene saatmu ajak mulih bu masih kar mati bu perhitungan nih Apa Oke, sing yang tapi- mati dini gengsi bangseng baliannya. dini di jero balian mati bel kan ngai cum tako
paling melah wajak mulai lipotang patut aliang ngapoy madan tu nah siapa buat teteh po Yalah, pago kok kadung mati. masih perhitung belakar mati Yen kadung mati. Nek yan panggil sing megelo ya kejek-kejek Kau yan. kemarin ya Ajak Pak. yuk. boleh, Dek. Aduh. si sumber bener Ini ya. aja boleh aja boleh Aduh. oh kaku langsung Aduh, lacu. jalan mau tenang jalan Matian. Sini jod itu apa? Aingge pinuna titiang majang rek sebentar sarang sani sampun pulih inde napi pacang kekaryaan makin inde pemargin ete ngiring sani sampun kecemawisan ngiring siaga numun Nggih titiang nunas ring semeton iki ring penonton maka sami mangdane treti upo karep mangkin mandane maka sami melinggih nggih. sayang numun nggih inde ete napi pacang siapan numun iki Tiang nunas sering pecalang niki sapur siron niki kerauhan mandani ke gamel niki limun nggih. Nggih. Sapur siron sampun kerauhan mandani ke gamel niki nggih. tidak
Aditya Nunas majang ring paris medhot ditiang sinarang sami sane nenten poleh among-amongan utawi tugas sane sampun kepah ring soang-soang Banjar ditiang Nunas mangde megingsir nggih ngiring kertiang sarang-sarang pemargi sesolahan duene mang deside memargi antar labde karya nyantos puput sesolahan duene nyantos puput ide sesonan napak pertiwi ring catus padaning desa malih pisan ditiang Nunas majang ring dedane sane nenten poleh amongan mangde preside mangde sampun nyarangin ngeranjing riantukan sampun wenten poleh pah-pahan inde amongan suang-suang. Oh iya suksema geser. Nggih, alon-alon nggih, alon-alon. Mandhet repti pemargian. Nah, ada jamin sih nah. Sing. Belakang lagi sih, Ya bang, jalan lah kamu sebelum. Tekan bisa. Bisa sambil mulai berjalan. Payu, yo menitip kene ay, nitip kalung yo bekliar sana. Tunasi tiang majang ring sane sampun pengayah sane sampun ngaturang ayah sane wau. Nah mungkin mengingsir dumun. Mungkin aturan di tiang galah ring jerung mangku sane sampun poleh amongan. Mungkin galah aturan di tiang majang ring jerung mangku sane poleh amongan sane siosan melinggih mungkin melinggih nggih amangde repti pemargine.
sebenarnya nyop masih ngeluling. Pinggul bun. Kang Sul ya jod Kang Sul anggon. Oke. Menawi yang sampun, sudah dari jero mangku, pengelinsir titiang, mangdo melinggih bos-bos. Oke. Ratu Widodane utamanya nih pengelinsir titiang asapun ikut alor penonton pinake seneng nonton penyalon narangan ring rahine wengi kadi mangkin cepot pisan ring sejeroning ngiring pemargin ide Batara Dalem gumanti napak pertiwi ngewentanan penyalon narangan riki ring catus pataning desa adat Lembongan. Kemauan sedurung titiang matur sematra lugra titiang aturang puja pengastung karo Om Swastiastu. Nggih. Tunas titiang pangelunsur muang pangerestiti Ratu Dedane Sinarong Sami utamanane Dane Jeremangku Sinarong Sami. Mabuat kedoh manah titiang gumangti mahbah kedik ring sejeroning pemargi penyalon narangan puniki. Seduaning konsep penyalon narangan boyo jenenten sios punika wantah simbol akase pertiwi utawi ruwa binedo. Ruwa binedo punika pacepukan kewentanan ale kelawaning ayu penengon kelawaning pangiwa. Dados keambil reke puniki ring sejeroning daging carita punika wantah tangting rat muang tangting mas. Niki babah titiang kedik. Ring dijo wiwilane utawi wit wenten ke bawah tanting rat muang tanting mas. Sedawok dumun wenten rika ring jagat pandelong wenten sang maraga murbeng jagat utawi nateng ratu. Suwe nenten maduwe uke sampun merabian. Ri sesampune kadia sapunika tumuli raris ke Daud kayun punika maduluran antuk ngredane. Utawi mapi nunas. Hari sesampun ngelarang payogan utawi masa medi punika nunas mangda mesida maduwe putra kalugra utawi setawi kapaica antuk ida sangyang pramakawi presida mobot utawi pacang maduwe putra kemawon wenten sabdan idane utawi semayan ida. Nah seduane sampun boleh kawanugrahkeun dewa pacang maduwe putra mantuk dewa punika jagat kemawon ilingang sampunang tolah toleh kata sampunika. Sampunang mekipok ke belakang. Di sesampun kadia sapunika sampun mobot kemawon nika wantah tempal utawi tungkasene punika wenten raris punika panak bangkung utawi kucit enten. Kucit punika nak moloh-moloh pisan. Nika ampun pih dewa ratu kadia sapuniki moloh kucit-kucit puniki sampun sapunika tutuking semaya raris ngembasang punika putra kemawon wantah ma putra kucit punika kalih diri. Seduaning sampun punika maduwe minakadia uga punika wantah beburon kucit dados punika kebaos ngeletokin jagat. Ketundung raris rika saking jagat pandelong ke lapu-lapu punika sareng pasemetone kucit maka kalih puniki wenten raris bebuat idane gumanti mayoga nunas panugrahan mangda presida punika luput dados kucit sesampun kadia sapunika raris wenten punika pemargi utawi bebaos punika kucit puniki adin saring mbok mbok erika punika ring setra gandum ayu mapi nunas titiang ring dalem.
Sesampune punika nunggilang bayu sabda kelawaning hidup. Ane paling kelih punika wantah mayoga ring setra Gandemayu. Sane kaping kalih punika ring pura dalem boleh raris Kertawarna Geraka. Sesampune sane mayoga rika punika ring setra Gandemayu kapaija raris Warna Geraka muang kawi sesan. Enten iki witne. Sesampun rambut punika boleh panugurahan menyeledi raris punika kucit punika dados anak istri ayu. Kaduluran atau panugurah kawi sesan mewaste kawi sesan Tanting Mas. Nika wiwitan. Dados sandi kaping kalih punika arene puka ring pura kayangan dalem boleh wanunggal dados anak bagus. Boleh panugurahan ngemargi yang kebudan mewaste Tanting Rat. Duaning sampun punika dados manusia jati maka kalih jegek nguang bagus. Tur maning punika Tanting Mas boleh wanungurakeun nah dewa menjalani dewa jani lantas kemuban kawi sesane dewa Tanting Mas kesaktiane dewa ni ane kelintang aing sing ada likar nyadang nandingin i dewa sinah lakar nguwasi gumi. Sampun uning puniki antuk kawi sesan pastike sampun raga lakar dadi ratu luweh. Laris punika nyujur iri kering jagat dirah. Sesampun ngatos rika raris ke Daud reke kayun punika sane dados putra iri kering jagat dirah ngantos nganten keten. Seduane punika Tanting Mas maduwe adi mawaste Tanting Rat punika kairing rika seduane mbok kadadi raja sinah dewa masih pangmilu nemo kang kangkat dados purohita iri kering jagat dirah. Ri sesampune kadya sapunika raris punika biur punika parupanjak iri kering jagat dirah wantah Rabin sang pinaka nateng ratu iri kering jagat dirah ngemargian utawi ngelarang Darma Weci utawi aji ugik memati-mati wong tanpa dosa. Demen ngemati anak sing lah boleh. Niku temawinan raris kendi keyang mangdengu sang pemargia sapunika. Kalor punika antuk arene sane mawaste Tanting Rat. Duaning sampun tungkal puniki wenten raris Yuda. Pesiat puniki. Sesampun macam kegesong raris Rabin itu nih. Duaning sampun kegesong punika sampun ngemasin padang raris Tanting Rat Tanting Mas menyeledi dados ratu nika wiwilane walu nateng dirah. Walu nate ing dirah kenten menabaturnya. Orang janda menjadi raja rike ring jagat dirah. Dados puniki Tanting Rat dan setuju antuk pemargi sampun matia kebudan kesiwasiki puniki wantah pengiwa dados mepasahan. Naryana ngradi Tanting Rat punika pasraman disapunika mabus pate empu beratah. Sedual meduwe pasrapun meduwe pasraman. Kadya sapunika wiwilane indik pemargi cerita penyalon arang duwe niki Tanting Rat lan Tanting Mas. Dados maka konsep keseroning pemargi penyalon arah pastike sampun ruwo bineda pengiwa kelawaning penengan. Nah mungkin seduaning penyalon arah yenten dagingin titiang uleman dan dagingin titiang pengundangan tenyak serem calon arang duwe maka nak uling tunia nampu penon pasti tiang antosang kengket makin mangku dalang nih kerjani gitu. Kenten titiang boyo je sakti, titiang boyo je aeng, titiang boyo je mendasar sastra kemaun manah titiang nis tulus ngayah ngiring pemargin ide batara dalam napak pertiwi. Yen sampun ide binyul titiang misadia. Kemaun tau wenten manah titiang tepung wibar pacang ajarih nenten. Kemaun sana ngulamin titiang utawi undang titiang patut undang titiang, saneten undang titiang nenten. Saneten undang titiang. Sapa sira je yadian dane jero mangku yadian ya serati yen sampun ngambil
gegelaran pengiwe demon nyalanang penestian nyakit nak sing ngelah pelih memati-matiang nak sing ngelah pelih nika nih pacang gula mang titiang utawi undang titiang mangkin kawitin titiang pengundangan titiang sapa sira menawi maduwe ya nabe ya masiwo ya teu maguru mangkin sampun ngiring centokan yen sampun lenpas ring tate titine ragos dados manusia nika mangkin sane seneng ngelarang haji ugit penestian peneluh penerangan jana ngiring mangkin atur yang titiang kalah niki titiang maduwe watangan adase niki akeh nih watangan wawu driki siki sane sampun ngiring saking tuni Asia istri wenten ketiga lanang pepitu titiang malih asiki gitu. Kemauan titiang watangan hidup mejujuk tiang gitu. Pangton ya iju-iju ngerawasang dini ngorang aing ditu ngorang aing udah mentitiang mangkin di pangkung kone aing orang ngelia gitu. Pidan kenten niki. Lihat pangkung. Ke sampun. Sira ten wetan teke dak murid rame niki sira teke kan. Kocap dari ke jak aing pengeliakan tutur nak pira padahal niki ten wenten. Yen jakti-jakti punika raga wenten nirike sanewikan durus sampun raut niki titiang maduwe watangan adase durus sampun pilin istri wenten ketiga lanang wenten pepitu dia sering punika diancak ben orang aing ben tongos balian itu to durus sireje ring ancak rauhin titiang mereka apa meriki mari jembos titiang kasetra niki dari ke jaga dados saking pak ampunan dumun ampun undang titiang ten wetan rauh gitu nggih puniki ring ceningan Tanjung Lumpang ampun Batu Melawang sampo puncak Bogor ampun ten wenten kayang kemangkin nike teh mawinan titiang banget titiang mapinwa sampunang maduwe pemikiran yang negatif Panten benyang puntur iraga punika sakit 7 sakit rematik orang timpal ngenang cuke iraga sakit asam lambung utah-utah orang timpal masangan bebayi nak sing aluh ngai bebayi nak sing aluh masangan cuke nak makejang pada ngelahu idi yen jakti wenten dari kiri sewongkot jagat lembong ngantos sering jungkut batu sapa sira je pintonen sampun puniki watangan titiang dan sida watangannya dalang nih dados terus nggih dalang ten mersidayang niki mangku wenten nom dasepat di lembongan pilin sampun dados nak niko dados enten Pangtan raga ijo-ijo mare timpal maca kande 4 orang melajah ngeleyak kande 4 punika adalah sastra pangusadan dan wenten kan sastra nyakitin manusia gitu ring ijo menawi wenten sani aeng kocap riki dulu sampun aturin titiang dan yen titiang mirip pang nyoh-nyoh tiang dan duaning dumun ampun nawane undang titiang minap titiang persiapnya sampai udang bulan nih ke kengken panyidang cara ngebahang mangku dalang pasti gitu bahasanya kemauan lastung karuton ya begitu karena widi nih ngiring titiang ngiring ide sesuunan dalam sedawak titiang ring banjar sangit titiang ngiring ide buat ada persimpangan ide sani micayang titiang warenu gerake yen titiang sampai pungkar seumur hidup yang tangguh batara sewireh nike nak ten wenten ya dan titiang 16 tiban ngulik sayang sastra kayang jadi nu tindak jajak tanah titiang apa ben mare-mare ibi muka buku orang ibu sakti ben melajah di sayang Google di zaman taksu
Paling sang yang Google ngai sakti mace lontar menepuk hati bubuk lontar sing idang udiang. Menawi tan wenten niki. Male jebos yen riki menawi itu kemat ratu dadane sanego mati kayun mintonin ice ditang kalah ring margi. Ngawit catus pada desa ngantos sering setre. Jurus. Nggih, seduhan niki sampun. Nggih. Oh niki ngamuk niki sampean masyarakat nggih. Nggih, wantah kade sapunika. Kemawon kirang langkung antuk titiang banget titiang ngelusur kang ngrene pangampura seduhan titiang ngiring pekayunan ide batara dalem napak pertiwi. Niku angin titiang. Dasar mana subakti titiang ngayah ring pejalon narangapun niki wantah ning tulus ikhlas. Ngiring sareng sami ngarestiti pun api jantuk iraga maut sake mangde side ngardi kasukertan jagat pemekas ring jagat lembongan lan ngiring mawit sangkaning karya pengodak ide batara dalam iraga pekedek pekenyong selulut selulung semayan take kadi sapunika lunas titiang. Aige pengguna ditang disilap jantuk pramasati. Om santi 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 om. Oh wawu kerawuhan kelulu Mangkin donasi tiang majang ring paris modon sani sampun boleh tugas durusang amongan duane nggih alon-alon ring margi demogi rahayu sareng sami elinga napi sani sampun sopi hang titiang ring pura sani wau nike mangde sami kemargiang durus amongan duene galah aturang titiang alon-alon ring margi. Durus alon-alon nggih alon-alon kaki di depan nggih.
tol kecap kecap botol tol kecap kecap botol tol kecap kecap botol botol kecap nge monto gamelang monto ngikal kale jani ken dadi negak dini nah mani negak dini tobrok montor nasim kerja aduh lembongan asal belembongan nyemak gae dadi sing bedek pregine liu sekangkong liu bangke liu sing ngerti jang uleng nugasne belimang dina beritane dingah uleng kelungkong kamasan di Lembongan sudah terjadi keberebehan. Ada 10 warga meninggal dunia. 5 orang mayat luka-luka berat. 5 orang mayat lagi luka ringan. Begitu tunyan jero mangku dalang pah mesepuk ngundang. Udah kangkung apa? Kene kene, oh dini leake kangkung mamane kan. Lea kangkung maing, ne aleh tuh jero mangku ne. Nyak sing nyak bokne begembrong bu. Tapi mengundang jani kene carane tahun politik, de lea undang calon DPR undang, calon bupati undang tuh, liuman biaya. Angon maya saya. Raga berpikir oleh dunia, nah ini ngundang leak nih beriak-beriak penontonnya kedek. Benjep raga pesudah di Bondres bisa banyolan iya bisa. Begitu pih mecelap tiang main ke panggungnya. Adi koban tiangnya tidur ada no. Ditu penontonnya merap kamu, ditu merap kamu. Sebenarnya dija liang pes ngai kene sebenarnya nah. Adi cuma sing ngidang ngai kene nah. Kengken carane Romi je lah kena Romi. Asal Romi udah nyumbang ngereksak maju. Ugasnya tiang teleponnya sedang diklat. Sedang dipesu. Iya. Cayan tiang di penginapan sing teke ci gederan geleme. Rento doang. Nih, kadije satuan itu nyana. Nah, Romi tungkul sing idang pesu diklat di Badung nelpon Dokler ngigal calon arang tanggal 31 Juli nah. Oh, nen lalu cang diklat nih begitu ben WA. Dokler cang sing dadi pulas. Wah, megadang ngenang masing pulas kan. Tulungan jap terpaksa nyak. Begitu tanggal 31 oke gitu. Wah teman ini moran kayak kurang
Mak. Tanggal 31 saya man ngigel, ajak ke bekelang galungan. Ngelik mataan kurenani. Ngujang tanggal 31 ngigel sada dinusa sadu. Begitu nak ben manene penampaan. Nyen karmebat cuma, nah berpikir kan. Yen bongang Iromi mati. Mesti bulas-bulas tak. Begitu terpaksa banyak tuh. Begitu raga terpaksa gen nyak makna gitu. Adi nyak nih, naman pis tuh kita. Oh nah pedalam na Romi panghidup ge Romi nyaang igal nyak dengan catatan benjep suot calon narang luas nunas culung atuang jap mulih. Pokoknya jam 4 suot jam 4 yang kamu mulih. Mun sing ada jukong ngelangi kanggo. Yang penting ben tiangnya pemelablab cuma nyenyen detak nyenan. Nah yang penting man ngayah nyak ke kali kengken dia mulih kali kengken. Lato. Amone seken calon narangnya ya gendingannya lato. Nah. Oke keren. Ayo. Lato. Tuh, ngapa gening lato-lato? Sinawang juari ci. Agam cini bicara peragina. Gebrasang bayu ini besemengan gumining. Gebrasang gamelan ini kita. Oh gitu. Cepat. Mulai jet. Tol kecap. Aduh, igal sini cara ulat kelito. Sekarang igal ini gumi seni apa orang ibu? Cara nak ngajin megamal cing igal. Abang ngingi bungut gini. Main rebab ngingi. Mungi sing ada rebab gini. Cang benawang dayan ibu dari tukang rebab betawang cang. Ya pang sing selesai latihan. Ya pang man milu megamal nasi bungkus lengkap. Kotak cimu lepatuh jak cang. Nah sing ini kan aspal ini belek Ye, di Lembongan apa takonang ciade? Apa ada? Ye, di Lembongan nak gumi seni, uleng pidan dini cang ni ijo jakune banyar itu. Mewuk. Dini cang inep pidan. Ujang cing inep. Igederan nu amul pecit yo. Memene mekendang kedak ben manene latihan memene gelem yo mekendang. Do hidup masih jinu. Gitu gumi ini dini. Yen sing ada penari jag nada ngale penari ada. Gumi gemo, gumi sapirisata. Pariwisata. Pariwisata. Yen ipidan cimai uleng semengan ci aja ke ngurte jumahne. Yen jani cimai kalene ci. Ijo. Ye nak mekerjang sibuk ngale dolar dini. Dolar mati di dalam puri bungut sini. Dolar dini alih-alih. Artinya ngalih tamu pangmaan pipes dolar. Pipes dolar. Yen ipidan kepasih nu kene. Cang ajak. Ijo lakuna kadang guru lagi. Ngalih bulung cang ngon sampan. Dek. Payu wak milu ngalih bulung naik. Oh, misi gitu. Ijo kadang ragane ngoyong. Ijo ragane tuh. Guru lagi ada nih. Cangkang mantan guru lagi. Kan ngajak kurenane pertama nganten. Kan gitu. Oh gitu. Begitu. Sebelang sud lagi. Bu, ini nak melingkir dong ay. Ngaben. Nah, Ji, magamal apa ngempu ji dah. Begitu ajak ke cangale bulung. Dek, payuang ngale bulung naik, milu naik. Oh, keke naik. Payau gitu. Ngale bulung bareng. Ini senyauten. Payau. Bungut gitu. Barang ngale bulung. Jani sing ada nang ngale bulung. Ada. Mengkejang ngale tamu, ngale ini ada snorkeling. Apa snorkeling?
Nih bungut sini orang snorkeling. Snorkeling tuh ini kambang tuh madan snorkeling. Wah, ini kambang snorkeling ini bangke liu kambang snorkeling sana. Ane misi gini katik tuh saya ninggalin tuh madan snorkeling. Oh, snorkeling. Ane klem madan apa dah? Nyungkling. Diving. Ah. Mekejang tamu nih demen kan panorama dini. Iya. Tuh harus dijaga. Pang jaga tuh cai masih pangsing tadi kalah nak gumi pariwisata Hah? tamu liu Ah, ah. yang milu cing rebut sing ciman lahan Oh yang ngoyong. Yang ngoyong atene sing man apa Sing atene man apa? harus bekerja. Mencang tanah sing lah apa ngon bungalo dini. Kan manci dan PKD ini sih. Aduh, du mane gederan nu itu. Adin di mana gede? Tuh nih misi pajang-pajang liu dah ya. Tanah apa tau? Misi panjang liu kuburan. Ada waktu ngelatan apa ngon bungalo kayak gini ngale tamu. Nyupir. Amon sing bisa bahasa Inggris, de tamu alia. Apa ale? Ini nak udah kepekan cai ngatuan. Oh raga jadi sopir. Sopir ini mobil misi keranjang tuh. Apa misi keranjang? Dorin itu. Beda katanya. Oh beda tuh. Oh. Nyupir gitu. Ya nyupir gitu. Mau nyupir sing bisa tuh. Jadi cang ajain. Oh cing ngurukang. Cang urukang. Oh gitu. Kayak cara nih. Kayak caranya buka pintu mobilnya malu. Ini anggap nih mobil. Mobil lah ini mobil. Dia ngale tamu. Yo tamu kawan nak dua-dua. Pangalu sih. Hija dong kami lu naik. Gitu. Milu kapakan naik. Naik. Buka mobilnya. Buka mobilnya. Ija buka kan nih. Ini sampai nih buka. Oh. Ini pintunya yo. Cet. Bang, Pintu apa gitu. Mobil rongsokan mereka tuh menyana. Mobil rongsokan kangwang di desa tau. Betawang di desa. Bang, belak. Kayak cara neng itu pang. Hidup pang langsung. Kuncen celak. Ini kuncinya di sana. Oh nih. Adi motor bunyi mbek. Kayak punya nih. Ini motor apa nih? Motor desa. Nyeng. Heng. Nah, yang motor kota. Yang motor kota. Cep. Pintu nih. Pintone. Yang motor desa. Ngeng. Blak. Jing. Terus ngeng adi. Ngeng. Maju lagi. Ngeng. Maju. Adi sing nggak maju motor. Gigene asukang. Asukang gigene. Asukang gigene. Ngeng. Gigene asukang. Adi bungut cini mah keledan. Kau ini asukang gigene. Gigen motor lek bungut cini keledan ji. Gigen motor. Ini di kiri set. Oh. Ngeng. Maju. Maju. Adi maju. Jalan Adi. Aduh. Rem tangannya hancit. Abut. Ngeng. Hancit. Oh, dicorong hancit silo, cai. Main ke carane. Dia hancit, merem hancit gitu. Ini tekan ceklek. Oh, halo ya. Halo. Ngeng. Ini satu. Ngeng. Ada yang jalan. Jalan. Mari kali muatan. Ada. Ngeng. Stop, Pak. Kaki je. Pakai gijeng. Kaki lemongan. Milu sih, Pak. Mana? Halo ngale gaya dari supir lo. Halo. Ngeng. Keng Kevin. Sap tiang, Pak. Tiang ngapa barang? Oh ngapa barang? Oh. Yang lah barangnya. Tiang. Woi, bang lah barangnya. Peneka lagi. Supir apa kini? Kengken. Penumpang adalah raja. Oh gitu. Maka kualitas yang ditentukan. Betawang dari raja ngujang nyewa motor. Jangan penumpang tuh Hah? harus diservis. Oh servis. Dilayani dengan baik dan benar. Kengke carane. Cuma bahas. Oh ngapa bahas? Ngapa bahas? Aku tuh. 2 ton. Wih. Cat mobilnya ketang. Nidang ngadeng. Oh gitu. Dija bahas ya. Nuri. Oh 2 ton oh. Ya, lu je. Aton. Cing apa sih tuh? Bahas kok nih tuh. Lek bahas saya cara ngapa sampat jangan tuh. Kengke carane. Sun. Amon sing ganong. Mun sing ada bahas itu. Jangan dibahas. Oh, misi menggandong. 2 ton. 2 ton. Aton. Iya, kayak cingler. Adi batkit.
Bos bahas itu. Mana doang pot harus dilayani. Amun misi megandong cang dari penumpang nih. Jika belajar nih penumpang. Kadang ada di sopir den. Mau gitu cida di sopir cang di penumpang. Nah jika belajar nih penumpang. Ngeng blak 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 blak. Jalan kualitas mobil. Celap lu. Wih, sing jangan kini. BMW tuh. Apa BMW? Bebek merah warnanya. Nah. Zem. Mobil apa nyi. Mana sang? Oh, gerung. Gerung. Pungut sini kayak cek. Aman numpang nih. Aman ganong. Stop. Kaki siapa? Lemongan. Ampure Pak tiang keceningan. Ada. Stop. Kaki siapa? Ceningan. Ampure Pak tiang kejumut batu. Ada. Stop. Jungkut batu. Ampure Pak tiang kekelemongan. Aduh. Aman dia numpang. Stop. Cang senyumpang tuh. Cang kelemongan ci jungkut batu ceningan sampai midanan begandong. Ci boleh metakon. Engken. Pak kaki je. Oh metakon lu cang. Metakon. Kijo jo supirnya kamu cang. Munyu supirnya manusia motor cang milu manusia motor. Dia kamu lakukan. Oh gitu. Aja mun neneng. Mangge begandong nih. Stop. Pak supir kaki jo. Mati. Ada. Milu mati. Mau pang nambah meradase pang dari solasnya. Bang mangku dalang kan. Bos kasar dari penumpang. Mengkengke cang metakon. Halus. Oh panghalus. Oke. Halus aku pagi sih kamu. Gampang. Stop. Inggih ngawegang titiang jero sopir. Mangdane titiang tata suning jagi lunga kije palungane. Yining dados titiang sareng asiki. Pemargen titiang mangken nyujur mereka ring jungur bat. Wah inggih kuning aya. Adi mesanti cang bendan megandong. Cai metakon bes. Otak cimu leberak otak sini nih. Cai bes halus metakon yang cidros mesanti dekat motor cai bisa gini bunyi ngeng. Bele bisa len. Ngeng. Enti. Nyumune. Stop. Pak supir kaki jen ki. Tiang jagi kejungut batu. Milu sik. Aduh. Nggih, Bang. Nang ngujang. Cang apa barang? Barang apa? Nyuh. Ijo nyuh Duang tali. Oh, nah. Ping duang tali enggak. Aku dah. Duang tali. Boy, liu. Nak ping duang tali enggak dong. Ciba mati ngandong ci jani sing perlu undangan leak ci. Cang mundur malu. Maju. Kengken maju. Maju mai. Yen motor markirang mundur. Ada maju mai. Mak mundur ada tahu. Ada cilenga maju mai. Mundur cang kayak kena maju. Nih coba jitu nih. Nah kan. Jaguran maju. Oh aja. Kan mai. Oh maju. Motor tetap mundur. Bes tak menggandong joang dek menggandong. Dini nyoy duang tali. Nah. Duang tali menggandong. Ya ije nyoy. Ini nyoy. Nya dari nyoy. Cang. Pangman menggandong. Nyoy apa megandong? Mengke carane ngapa? Nyoy sih tinggal nyak batang doen cang. Oh gitu. Aku dari nyoy. Duang tali. Oh kan cira di nyoy. Tahu. Don sing ada saya megandong. Begitu. Musa batang. Besi. Duang tali gler, duang tali. Maren duang tali gler, duang tali. Maren. Adi cimak irek. Adi berat kini canggale kaya dina. Misi mentung-tungang. Tunyan megandong yo jani adi entungang adi. Yen bas entungang sing belah benyai bos cang. Mainyo. Yen nyuk tadi teng-teng sabatang. Tak cing mulo berok mulo nih. Yo tak cang berok li tunyan pemberarakan. Yen jani cang cuman keto ngale penumpang dadong kuda cang manpis timpalnya dini nak mekejang berdolar bayarannya kan. Masa? Harus milu raga di dalamnya berkecimpung. Raga pokoknya dini sing dadi malas. Tidak boleh malas. Di Lembongan raga sing dadi malas. Yen raga malas, raga pasti akan ketinggalan. Karena ketinggalan tuh?
Tinggalan tuh raga sing lah apa tiwas nekte. Timpalem kejang labung ngalo. Nih gederan di kamasan beli tanah kudo. Orang-orang ini layak kita cinya. Ini yang lah bungalo apa di kamasan? Di kamasan. Di siku mah biasa tuh bungalo. Jadi kene naik cik rada geruduk ci jacang. Kengken. Awak ada nih dini di dirah. Gumine gedubrok. Gedubrok. Gumine gerubuk. Tawang ci tunya ada nak mati. Dasar ada nak mati. Nak rencana 13. Membentlu aja. Mengundurkan diri. Ada nak mati mengundurkan diri. Bin Manika Melbat. Weh, iya nak dini calon narang. Terus sing ijo-ijo dari ngayah dari bangke-bangkian sing. Nak bowling limang dinane bo sing sadar gitu. Gitu. Kadang ci ajuma-ajuma nak. Cuma calon narang mendaftar di bangke. Sing ada mendaftar ini jeblok gitu jumah nih. Oh nya. Atene pekayunan ide betara nikahin ngiring musola. Uyun cuma nak mendaftar tuh bahaya masih kadang-kadang. Bahaya. Pas genit jetnya cuma kekesan gini nih. Bangkene cuma. Bangke hidup ada itu. Cakale bangke hidup. Ada nak bangke-bangkean. Bangke-bangkean. Dini pu uling limang dina bado sing sadar gitu. Gumine dini tawang ci. Deh ci macam-macam main ci. Ngajang-ngajang dong. Bisa basang cini bisa perut. Ci macam-macam di lembongan ci. Awas ci basang cini perut. Langsung mekeledan gini. Sing basangnya kan mulai perut. Ah brengsek cai. Ada nih dini cai ngajak cang Di jagat dirah. memarakan lantas dini ngiring dane Gusti Patih. Nyenadan Gusti Patih. Tuh besing tawang cang. Jani cangkal metakon malu. Ulitunya Keboedan nyenadan Patih keboedan. Mukio waktu mirip. Nyenatan Patih. Nyetan Patih. Sing tawang. Ya, cangkal. Cuma adan bosnya sing tawang. Nguluk-nguluk jelema gitu halus ajan. Padahal nak wastan dane Gusti Patih murtia wakse. Cinawang. Campir. Sangkal cang nawang. Cilengah ci. Maksud sini? Cang kan jelas nawang. Adik gitu. Cang metakon dunyan. Janji orang sinawang mar. Dane Gusti Patih murtia wakse. Dane muluk tabeng wijang jagat dini diraja Penekak jagat. pengetek Penekak. pekek Penekak. pengetak Cina melusak. penekak jagat dini didirah yen sing dane nu nyeneng meh subuh benyah jagat dirah pangmelah cingali tongos dane ayat medal deci cah-cauh nyen toleh kan ji bisa pun bisa gitu kewicaksanaan dane tawang Cinawang. Ingin nunas lugera ditiang aradu Gusti Patih durus medal padongo Gusti ditiang parakan duwe sampun saya ge pacang nyangre ri sepemedal padongo Gusti. Gitu kewicaksanaan dane nih. Suara dane Gusti Pawon. Anak lo bawa pekejaran. Wakali sampun ayat Kriana Patih murti. Mari kadang jagat dirah saja. Prayal maksana. Apa? Inggih Apa ning karang ceraka Allah atang gila. Jadi
Inggih durus-durus medal ratu Gusti Patih Sesunan Dikiang. Tekang kau cap reko Nunas luger Dikiang aratu Gusti Patih Sesunan Dikiang. Tulung pun sira tabeng dadoh ning jagat. Tuh. Nang iwasin Iwasen dane ayat medal iwasen. Berbau bau. Maka tabeng dada dini di jagat dira. Inggih terus. Wes kata ngerang sepunang raja. Sampun pelunguh Gusti ngerangsuk ikanang raja busana. Enak warah kenapa kita ceraka? Duh nyentai tuna sayakeun. enten jagi tuna sayageun Dikiang setate jagi ngaturan bakti ring palunguh Gusti. Dia inggih Dikiang. Enak mangke cidanin lut. Nah, yen dadi deh cacaden dane dije aliang sae. Dan wenten nyaman pada yang Dikiang ngererah cacat palunguh Cokrodewu. Yon morwane jatuh pada kaya apa sirah tuan tu? Nunas lugere Dikiang aratu Gusti Patih yeneng rarakang Dikiang palunguh Gusti ring catus pate waluya sekadi sang hyang catur muka palunguh Gusti. Yon mori kadang samudra kaya apa? Nah, Yen ring tengahing segara ring tengahing segara sugera Dikiang nirgamayang Dikiang palunguh Gusti sekadi sang hyang baruna palunguh Gusti. Ayo kita muji-muji. Wantah kesejatiane ratu. Tulus kata kengor dayang ati. Tulus ring tengahing aten Dikiang ratu. metu tegeng tuas niki Dikiang atur Dikiang sareng nyaman Dikiang. Inggih wantah padha ratu. Oh, Dikiang. Inggih Dikiang ratu. Wang ingking buan ikut wantam payul mari. Yen cai nirgamayang cai dane diambarani cara nyen dane sekadi sang hyang bayu palunguh Gusti. Tampo kakringcingan Kocapon mengakit nunas nugero Dikiang ratu sifat. Oh, tidak. Kau ngelut. Cai sing dadi ngelen-ngelen cai.
nenten len-len tiang. Aduh. Aja doh. Tiang nenten pulih nunas godoh iwau. Ada. Aja doh pesautnya Durando. Jangan duran ya. Oh. Durando. Aja semua. Duran semua. Wah, kampok. Singan. Wah. Ratu berut yang ratu. Brengsek. Mangset senger misi kecau. Sawang cingen yang orang brengsek cina. Sugera di tiang wantah nyujugen kayon palungo Gusti Ratu. Wah. Tiang du. Aduh. Di tiang nenten jedoh pacang ngiring ngeri sepemargaan palungo Gusti durus pemarga Ratu. Dan pone terok. Lu ngeracak. Oh, ini suruh cuma. Nunas lugera matur sisip dijang rengangan palungoy Gusti. Tonen titiang dados mejanglan pemargine saha metiosan patewadanan palungo Gusti napi minap wenten pikobat durus mawacana ring sikian titiang ratu. Mari yang anak mari kos mujan inglon cerako. Sapamedal palungohi Gusti. Inggih titiang. Cara goku. Inggih titiang. Aku ruang sanak. Mangkir nganaken sojar siroj. Titiang ngojah bawas palungo Gusti. Nah, paman parekan ngajak paman dadu. Nih jani melahangin paman medingang bawas tiang gitu bawas. Apaan kena ikanang jagan. Tuh, yen pinahen yen telak tekang jagat dirahe jani dokit. Inggih. Nono sing sawit Pramonio Siro Kanting Mas. Tuh, wuk jagat dirahe, becek jagat dirahe, ulian nyen kaden cai. Tuh, ulian itanting Mas Bang Cinawan. Apa Siro Kanting Mas Angraken ikanangan wo. Ana sih, ana lang jano. Angraken najiga mari kanang jagat ayo. Tuh, itanting Mas ngaenang wuk jagate ulian yang mati-mati wong tanpa dosa ngelarang ngaji uge.
itu nyen pelaksana. Dan surat-surat kematian wong tanpun. Sing sudah nyen ya ngemati-mati wong tanpa dosa. Nah, ini sing lah pelih pragat kematian. rakyatnya tadi korban. Tadi. Raden kemaling kawat. Maling saja. Maling kawat. Tane Gusti Patih maling kawat, maling saji, mekejang suba kasor sampun kaon naratu Gusti Patih. Mangkoi ngulon rimingat. Inaga tabeng wijan macan kadik jagat irak. Wau lantas dane heling pina ke tabeng wijang dini di jagat dirah. Pacang membela pati antuk semeton dane sane sampun kaon. Dan sempol mahu kiwa dengan mas takut siru murtio. Ni mare tabeng wijang Patih Hanel yen sing pegat 5 kebot 5 kenawan kelawan Mas Take sing kal mekirek nyang atapak Dewan patut tepunika Raden. Patut pisan itu. Ngulun nataan mundur angan tapak. Kawi sayan mapak merekanan tuh cinta cing mas. Dane sing kal mundur mapak ke wesesani tanteng Mas dijeje. Maju selangkah mundur ti. Oh inggih Titiang lu. Wah yang lama kana sido. Lah enak buah kita adalah ni alam ketu. Uri lampah yang ulun kai. Inggih. Titiang jaging ireng pemargen Palungo Cemordewo. Kayun Palungo Gusti mangken jagi jumujuk ngererah itang tengas bangyang Titiang para kanduwe ngireng ngaratu. Allah. Kayal markinek ya Aja. Titiang. Mangke sampun prapto ngoreng cados wadah. Tuh ajahan pemargine sampun rauh kiri-kiring pempatan aku. Ono dandang wadang aglo. Wih, apa dong? Gumine mule gumi serem. Ada punyan apa dong? Oh, punyan kayu gede. Coba gitu ditubuhi. Mekejang pada pesranding tawangci. Ono suara ningson wong-wong nyatur kesu. Suara nasune. Oh, ngulon-ngulon nyatur desa uli milan ada munyin kulo nyalung. Mapan sampun beli tengah latri. Sampun puniki ring tengahing latri, sampun petang gumine bobok yuk. Kijang wantah jujukin tuh. Dino ayu sasih desto satu. Dino des. Tapi tuh Sasih desa sasih deste ngaran desti. Desti ngaran li. Ya. Mangke sampun Darmo weci. Batukeng Darmo sadu. Mau cendekan kau saya tuh. Wah, dini bedi sasih ini. Desti nih lawan Dharma nih mecepuk Dharma lawan Adharma. Nah,
Ingulun nada nangan apa? Nih Gusti Patih sing kaltaen jerih, sing kaltaen mundur, asal mundur di itu. Jago, Inggih Jang. sampun nyuwah idar buana. Wih. Pengenar buana mah. Buanyo lari gwiksi. Ngapain yuk? Buanyo lari gwiksi. Sing, apa tau? Apa sing nawang? Pokoknya gitu. Lari gwiksi. Adi tabuan pada robos. Wah, adi tabuan aja lepas. Ada tabuan pilekan. Adi tabuan. Wah, buar. Ada kuping di samping. Jadi masing cuma mana? Oh, ini kini kumine nyenak sing nyah. Dani do ken bani do. Nada nunggil malam kulon. Oh. Ah, Luwer ang ngeras ikanang arjo layang mati. wih. Amun tuh ketunyan gerake kumis nyempang nung orangnya. Ampunang nyah keten yen nyah. Egen. Nyoh ajeng. Yen nyo ajang. Ajan ngunik gede neng orangnya. Maju. Yen jajah juo minum. Oh. Jago! Iya. Omo kita ngulur busuk. Apa ning ulun mi payung angun traken mantra sini. Napi rara dicandu. Rara sarana. Uso. Oke. Dijeng rara. Kali apa sih? Ngade poso. Uso. Ken makin. Oh, niki di semu enten. Niki kuburan bayah niki. Ada bangkis yang matanem. Niki dulu. Niki mana kita nih? Digas sana. Bila dong senani. Lur! Didiang. Ayo tunaning parian do. Nyin cai tuna saya ke tuna pariatna nyin. Dut nguri lampah ngulun kayu. Diberi didiang lakar Terus gini. memarga titiang ngiring kati Yang pemarga. ngedot pemargian Palunggo Cokor Dewa. Onet titiang. Adio! Mapak layar. Wah, ini. Oh, sing ketandung kita. Nabi malah wendel. Lur! Iya. Lur! Jeng. Oh, tujuan sampun prapta maring wismonyo. Siro tanting mas. Subuh, ajahan penbajalane subuh dekat di rumahane Tanting Mas. Diangkol rumah canting mas. Oh, no dondong taruat tang glok. Wih, ada punyan kayu. Woi, tegak kecoh. Wih, Oh, no geni yang mulia apa-apa. ada api kepiar. Pasti lampu tuh. Apa lampu? Apa tuh? Dian ada nih. Oh iya. Mangkol anak pada cedanin marwan tenin tung gitar. Wih. Dimuncuk tarune dimuncuk punyan kayune tuh. Kengken je cara rando. Oh, no jeruan limpu wong tanpa dosa. Oh, gelantungan, lantas, ada jeroan, ada basang-basang, limpe, hati tu ben mani anggon lawar. Lento. Oh, no juga paksi kakak nguang sulake ni kangra. Kedes goa ke ngalu.
Tuh kutis gua gitu nih gede tuh. Wah, apa tuh? Tuh, gua ini wayah tuh. Wayah. Ini putih warnanya tuh. Wah, selam. Wah, selam. Nak buban kan wayah. Mangko janonin mari kana soring taruh. Di beten punyan kayu nih. Anu ulu-ulun wong tanpun. Wih, ada tengkorak dah liu tuh. Alah, sing di beten punyaan kayune jero mangku tangkil. Wah, di beten punyan kayu nih kemar tuh kepah kelawan kepuh. Di betennya misi tatakan batu, misi tengkorak. Tengkorak jelema tuh. Wih, Anting Mas. wih, tangting mas nyai. Wah, siro rimangko lah enak. Kau isayanto, kau bijak. Dija mirip nyai man pepelajahan. Guru necen mirip ngajain nyai. Mungkin kebisan nyai nih. Mungkin. Dengang. Tangting mas gitu. Tang ting tang pur. Iya, ceking mulut. Tobeng wican macan gading jagat irah. Sampun prapto maring wismonio. Nih wake kriana patih. Sap. Subuh napak dini diangkol-angkolnya ini. Kam. Mapan sampun wuruh kekuasaan. Ulian subuh pepak kesaktiannya ini. Wake subuh nawang ken kesaktiannya ini. Kita bawa penugrahan maring setra gandem ayu. Nyai man penugrahan di setra gandem ayu. Bawa penugrahan maring sira yayaning darga dewi. Man nyai penugrahan oleh ide Durga Berawi. Lama kana sida mengarani celanara. Nyai apa tuh? Nyai sideng ngasorang ane madan calonara. Galak je patih bu. Yon kita matu geni mari kana netran temakarwo. Yen pesu api uling matang ini mah kedua. Lihat Brahma temala. Leak Brahma adanya ini. Yon kita matu. Mari kana karnan kali. Yen nyai pesu api uling kuping ini. Lihat Brahma kalan takut temala. Brahma kalantake adanya ini. Yon kita matu. Lapakan kaki temakarwo. Mentari kang ibu murtiwi. Yen pesu api nyai uling telapakan batis. Nyai ini pesu api kedua kati belah tanah. Yen metu api uling silitnya ini panas dalam ada. Oh, Jadu. Yen pesu oh, cingendah-ngendah. Udan bani. de cingenang-ngendah ci pasang cini perutnya nan. Tangting Mas. Tangting Mas nyai. Kadiang apa menang juga gitu. Kengken nyai ati menep. Ngomong. Mana wa mau edik katanding kawisesan lawan siro murtio. Mirip nyai tuseng bani. Mareng ngenike kan duago nyai. Mirip nyah. Yen nyai nyah. Nyoh ama. Wah. Jeraku. Oke, tidak. Galak Ilik agnom mari kanang wismonio siro tanting Mas. oh titiang mereka. Oh. Nggih, jantos kecil. Ler. Benio. Bani. Boleh keren Blair. Lihat kan aja ke dasar. Siap-siap main besi Blair Pasolas. Benak bangku dalang men sih. Oh, bangku dalang. Sekarang kita ke Pilayu. Tadi yang kita mau di. Pedong Blair sekan lah pun. Geng. Aduh. Geng Blair. Sing pok capo.
Macam itu bunyi dia. Ada yang ni. Di goloh. Mai cang lai. Kenten tu dia tu. Ya, dia mangke. Loh, amet selaluanku. Samian. Tiang ayah tu. Kejang. Panjang sang yang aja ketiga sakti. Ya. Serang. Pangadeng nak. Jedeng pak ding jedeng nyanyi. Bas keras, cak cereweng, bang itu. Nah, cereweng. Ulang. Bungut sini. Bungut sini yang bunyi. Menang makarwo. Di tiang tu. Menang. Dia menang. Aduh, ini krisia berat sekali nih. Ada krisia. Ini kan keris, iya kan? Oh, Iya, keris. krisia. Karena Woi, Ngulon natan aku yang ngotor kita ya tek. Tonton musraka. ini wake kal sing liu raos, jani pokoknya pebaleh. Nih, Ngulon payah macet urip teh mangki. betul. Maafkan sang yang tiga sakti. Alungah ring pusaka. Sang yang tiga sakti sampun melinggih kiri ring saka dua ini. Om Rama, Wisnu, Iswara, anakin uptis titi pralina heknaji. Akna madadi sang yang kalantang. Cantik mas. Woi, canting mas. Tonton aku sang riak. Nih pebaleh jani doa jiwasen. Janur motor sinur liuk kali bawa. Mula lakar ngorok bohongnya ini. Oh. Kenapa? Patis majang-jang. Saksana! Alon-alon dari patih. Alon. Tebak. Aja kerong. Wah, bangkenten mangken sampun cinayang bakten dun duene ratu Gusti Patih. Jak tepok orok matiang tepok orok matiang. Jak tepok orok matiang tepok orok matiang. Saksana! Wah, tepok orok matiang. Alon si Bante mangket. Mati masih. Kadang kenapa pagi tempat ini mulai. Mai, buat padaku. Aku sakti cengkasang ulap-ulap santun musuhku. Suara senjatutangku mamah yang awak sariraku. Kolingkeh kita sawiji. Wanua. Siji. Loro 15. Watak bersama.
Hidup aku sang yang Brahma Mayamurti. Masih roh aku sepong. Masuk corong hiu. Tangan aku. Aku terus kali mahwa aku asyik tali. Masuk aku alaska. Layak kumbelet suatu solas debol. Hanting aku lintang kangkade. Gelung aku kini muncrat. Wanunggongan ku gorau duma bulu api. Wala siuring tangan sukuku. Wala kerudung harapku. Yang aku di bawah ring aku. Suara liaan nambah ring aku. Aku sakti. Tuangka sarang ulap-ulap santru musuhku. Suara senjata tak mamah ring awak serin aku. Kumapa aku ring tanah karu. Suara dewa ngaraksa wasirah. Wah! 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 Oh, tino aku maring situ ke nama itu. Oh, sibang aku maring balik aku. Wadian korururupu. Wadian korururupan kayu maki.
Lipang kacang ni tu. Wah si bang maring sejetakan mayu. Wang adok aku ang recator di sini. Wang nyupu tungal mat marah wisesa. Orang sekunang capu mantri. Murti aku sang yang durga Dewi. Oleh giam, Buddha punam raksasa bisa cem. Wada pangkaja dewakam. Lokanam dewi satya. Tejo maya sariranam surya koti sariranku. Oh, ribut hari-hari. Matu sila, saking pengantung mati. Rupa sempurna ayu. Matu geni petak saking pamusuh terus. Orang siwa duari. Matu geni habang saking hati terus netel. Matu geni pita saking usia terus ring netel. Matu geni hiram saking hapu terus orang kane. Matu geni panca warna saking bukai hati. Sering cakap. Matu sinusun susun tepang akti tepang bari. Bengong putih rap sirap ngalawas serilanku. Merupu aku putri ayu. Kukul gemedar sarwa mambakan riraku. Merupu aku wayu lulus. Matu geni pramong itu saking sojak kaki putri. Wang! Surya cuali netranku. Wasing di dalam. Kesal. Tampu bayu tapu sabda. Kukul. Mengumpul wani. Bumi ngelawas rilaku. Ya!
Aku ni jalonan. Modu aku cilah ang umang merangrang. Wang ang. Meretiu jadi rupaku. Masih lumaku pingket dilakse. Waku ni jalonan. Somakan dia. Wanca geni mulai ring hawaku. Mutu mulai ring hawaku. Mulai ring jati mulu rupaku. Sama kan dia. Rius mengang sekarang usasan. Rius aku ngerasuk aja keusasan. Kau menyaring sariranku mawa geni murti murung. Wagelung aku geni murti. Surya Chandra geni rinetra. Sang yang kaluk niring lidahku. Sang yang candi geni murti. Orang tangan kiwa dengan sang yang siwak kuhi riung kuku. Sang yang kuati riarapku. Bagi! Terus! Iya! Kuati mukti maksiat! Wanyuti rupa mat-mat panas pati raja putih. Wantian kaduro rupati kaya nak tak saka. Yan somangkan Wati yang ngulum panke Bipraya pedot nakil marhareng yang kan Bipraya minta sih warung kerabat ku berada Ya Wasang tabi paklun padu keyangkan. Mandane tang kecakra pawa. Marmani pun tu prapta meraki. Bipraya amin tu sih warung kurang padu ke badai. Wapuan pun tu bipraya ada yang itu lawan panas pati rasnya. Wapuan Wanil Watih
dia masuk. Mengerwak pun ring sedong ngatur. Wajah jengah-jengah. Jengah heran. Rituas orang ibu kayak makin. Somangkan. Waturan sirang ibu lawan 44 kepada dia. Sirup seberup sangyang dewang kariu. Ya, demi sir sangyang gana sangkes laning wang kabu mayu. Aduh yel. Mulun, pada bayang, benar yang kan. Sudah sangyang kan. Tapakan pusir yang benawangan. Kekudung sir sangyang makasih. Penayungan kita sangyang sang buta kalis. Dia kagiat sir sangyang ganeri sedatang sir walunan. Biporayo kamu kolawan sir sangyang ganu muang amin tutulung. Kadiang aparan. Menamu kana dute. Siapa kang dah sedamu laki nak kuara haken lama kan sir sangyang ganu mawalu. Oleh. Oh kelun. Pada kepenarian kan. Marmaning ibung tu prap merangke. Wang ogah yogan. Utarian kan. Dodi. Ibung tu amin tu sih. Amin tu waru nukuran padu kepenarian kan. Wagi. Wipuraya. Watan ning hiu tu lawan panas pati raja. Somangkan satuan sirang ibu lawan 44 kepada yang kata. Singgih! Walun nati puingan jika. Jadi sira minta sekar warna gerakan sira sangyang gadang biporai. Kong ada pakan punang musuh panas pati raja. Semua kandang pada benar yang kada. Iwan kadiang makanya. Mangke sira sangyang gana pawe kenugrah kelawan puingan itu. Gesong gepang gepung sekanan iwan di rumah gang lawan kita. Hatian tu pawakan memberi gamang wong samar jen setan dedemet gumatat gumicit. Iya temuang tu. Ayu tu kita himu-himu apan sira sangyang kana di anak ini.
Laki nak pusi rumah pakai yung mangki biprayo ngarep ako punang musuh panas pati raja. Semua angkannya wanu gerakan sire sangyang kannya. Wasang dobe pakulun pad pemodari angkan. Yan semua angkan warung ukuran paduku yang padal. Doa dia. Wang ayu bagi rituas nolan pun kai maki. Wagi, omit, cetok akar kuisa sang lawan panas pati raja. Mengaturakan pramaning semua pakulun pan kau benar yang kamu. Wadik memuin, si orang ibu kai maki. Wah! Orang ngendi panas pati raja. Panas pati raja. Molenai, acetok akan kawi sayang til. Maring setel gandum mayu, maring biang mandari, maring jadi, meneh. Kodon panas pati raja. Yukti manu kamu rupante kaya naku tak sakit. Nangis pati mas Wan mundur atap lawan kita. Beli. Ada cetokakan kebiasaan kayak maki. Ada cetok aku makin kebiasaan ti. Ya. Wah, tidak. Wadang berapa? Angkat yang berapa? Wadang mana waduan tu? Watak bersama watak. Berbut tadi mas.
Wah! Ano wadiwantu? Wadak, pasamu katak. Mangkin sane mendet katuran sampun nggih. Sane mendet sampunan sarang sami. Katur gumanti sane mendet komandan. Jimbarang gede, jimbarang sane mendet mangga becek sesolahan puniki. Dados ke tengah, dados durusa ke tengah. Niki ring karpet niki. Oke, sane petugas waktu sami elingan isiang makin ampun usan memendet manda nentan meglepok dia nan nggih. Elingan jaga waktu sami. Ayo nggih, sukses mau waktu sami. Tunas tirta wangso pada jermangku ketisen niki sane kerawuhan mangda mewali ke Jatimula. Nggih.
Tunasi tiang ring seksi kesenian sampunang bubar dumun semalih ring sekegong godel lan sumping tunasi tiang mangde ke belakang dumun rike kumpul ring belakang Wak Rizka mereka dumun. Terima kasih amin di rumahku prajurit ada dinas sani sampun presiden nyarangan untuk pemargi sampun presiden nyarangan kirim sepemargi untuk betar dalam Ribat kala napak berdiri ring jatuh padang desa sakaling pengrasidi dari sarang kami sakaling supati dari sarang kami mewakili ring puliti mewakili ukut untuk olah balik pemargi untuk hari sama pemargian kemudian tersurut-surut menyanyi mendekati ring kepanitiaan dan surut-surut ngaturan suk semana-mana majang ring dari sarang-sarang namun desa ada lembongan sandi sampun disitu nyarangin ngerombol nyarangin ngayah selama ini mewasturaris Nabi sani dados pengabdi iragi sarang sani presiden memargi antar labda karya side sidang indon dumugi sangkani rasi subakti ide dani sarang sani ide sesonan ide betari ide betari dalam setate mapaice warung gahe iragi sarang sani memangguhan kerahajuan lan kedikalisan Turmaning jagat ring sejupak desa Lembongan ngemangguhan dekat lan Sukuti. Hanya watas hari menikah berbeda dengan yang Dipian mengangamin ring kepanitiaan ngulungsur gang pengampulu selami ayang-ayang Dipian pasti kesapun akeh kirangnya akeh iwannya nih itu kemawinan tersurut-surut Dipian ngulungsur gang pengampulu macam ring idirani sarang-sarang kami wadah dari mereka tidak ada Dipian Munas ngiring lanturan sani bangkin rasa bakti idirani sarang sami ngaturan ayah ngiringan ide bedare jagi katuran mesinap mewali mantuk maring kayangan dalam Dipian Munas sering nganggo panitia mangde nyarangin dalar ngewantu riki ring catus pateng ngewantu ini seksi kesenian jadi ngewaliang napi ke gong lan seluirnya nih Dipian Munas sering anggap panitia sarang sami mangde nyarangin ngewantu riki iya wanda sekali menikah dumugi iragi sarang sami rahayu rahaji iya suksem
Donasi tiang ring segegong desa ring ayah handu ini ngiringan ide mantuk kekayaan dalam gong wonten ring TK boleh pisan tiang mater ring segegong desa mangde memargian ayah handu ini susuma Nali dalar tiang selaku panitia aturan semua majang renade dalit sami sampun persidangan orang ayah sekan tabuh pemekasnya niki alar penari sarang sami tidak ngaturan suk semana-mana alar saking titiang ring kepanitiaan ngaturan suk semataler majang ring kepemaksan ring Lawang Sari kesarangan dalar kesimpangan penataran tet didiang ngaturan suk semana mana sangkaning pengeras pidi dengan dalar ide sampun Mas Wece dalar sampun Presiden Audio indik pemargi perkara lan pemilihan-pemilihan ngantos puput didiang ngaturan suk semana mana. Istri-istri berusaha nyarangin ayah lagi mundur pengasapan sarang tirte lagi nyudur berdalam dalam panitia utawi keraman titiang mangde nyarangin wantu indik negan gong sekan gong sarang akidik nih ya sarangin wantu
Ampun jangkep, ampun. Ibu-ibu saling garangin, kirim, urusnya mundur, pasapan saat itu, kirim. Ampun apa aku, sampun jangkep, ampun. Ayo, terus mari. Donasi dari semeton mata sami suang-suang seksi sedang jago ini rahina wangi niki dari kebuka candi niki candi dari kebuka gong yang biasa gong bejang mau wayang ada yang penting candi niki dulu maka lalu lintas dengan memargi sound system ini balik di bos siaga rumah Riki.